jgħidu li ta' ironix, minn xed najr. Jek, ittela. 2 million for 2 nights. 2 million for 2 nights, meta l-fucking film fund. Kienet 600,000. Il-film fund kienet 600,000. Plus dik is-sena ma ħarġitx, man. L-industrija għalik, minn fejn għandha tibda tinbidel? Ma nqabdux avukati imexxu ministeri tal-arti u tal-kultura. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħibu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Malta staġġar! Fuq il-Malta staġġar! Mela tlaqna. Mela, qabel ma nibda dan il-podcast ma l-ħabib tiegħi Matthew il-Maggi nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil Patreons li jagħmlu dan il-proġett li ilhom għal snin issa jagħmlu dan il-proġett possibli minn qalbi. Grazzi immens. Patreon.com/John Malija jekk tixtiequ wkoll intom tkunu parti minn din il-komunità tant sabiħa u għal-qalbi. Grazzi wkoll lil dawn l-azzjendi li l-jel najtuna daqatit ġimma wara ġimma biex dan il-podcast inkomplu inwasluh lilkom. Dawn sintendi huma l-Browns, Vinja, Capricci, grazzi l-ESS, il-Maple, nfakkar ESS għandhom bħalissa il-Black November. Grazzi wkoll Aphex Media, Business Labs fej jien u sħabi għandna l-uffiċċji tagħna, tistgħu tikrom ukoll għal boardrooms, hot desking, eċetera, nies verament tal-ġen. Il-bib tagħna tal-Kulturiko wellbiz.mt huwa fejn nagħmel ix-xirja tiegħi Garmi kif ukoll 9986 Garmi da. 9986-6425 huwa n-numru tal-ħabib kbir tiegħi li tafu intu ukoll id-Derek, inti Derek tiftakru. Ma ftit kont żgħar ma tantx konna nitkellmu. Imma tiftakru jinżel mosta. Diffiċli ma tarax. Diffiċli ninsieħ. Diffiċli tinsieħ għalfej karattru. Karattru kbir. Maggi, kif inti? Mhux ħażin, thank you tal-li student. Ma l-aħħar li rajtek. Inti all right? Jiena, bro, dik hija right. mistoqsija loaded ħafna. Tagħmel xogħol sew. All right, in some ways, in others forsi naqra iktar komplikata il-ħajja, ma dik il-ħajja mewċ. Yeah, and sometimes you surf, sometimes you sink. You just get back on the board and you surf. Eżatt, fit-tama li ma jitlokx. Kelb baħar. Mela, Maggi, l-ħar li rajtek kont fucking inkazzat, rajtek fuq palk, nasib kien xiftit jimilu, kont dert vera rabjat. Ma kontx rabjat? That's my normal state. That's your normal state. Just kienet exterior. Sewa. Mela, imma kien hemm xi ħaġa li ħeġġitek biex titla' fuq palk u titkellem fuq xi ħaġa li qiegħda ddejjek. Ma, tettina naqra sommarju ta' xinu jipperturbak. Il-gideb, il-politicization of many things. Ovvjament, il-settur tiegħi l-iktar, huwa l-kultura u l-arti. Meta suppost, it is done the other way around. L-artisti jużaw il-politikanti għal-materjal, pala materjal għax-xogħol tagħhom. Mux il-politikanti jużaw is-settur u l-artisti biex imexxu il-narrativa tagħhom. Perspettiva interessanti dik, bro. Kif tara, u hija ovvja kif aħna l-artisti nużaw il-politiċi biex nagħmlu materjal. Imma kif tara l-politiċi li qed jużaw lilna biex jagħmlu materjal tagħhom? Kif tara? Eżempju, nista' nuża l-aħħar eżempju biex tkun eħfef għalija l-ħaġa nuża l-aħħar eżempju li rajt jiena. Ftit jimilu l-Arts Council illaw post Batriċi, ma nafix, personali, u mandi xej kontrija. Sawa. Imma jekk kien hemm kritika jieħadita personali. Sawa. It's fine, it's okay. Li ġabet tajt li s-settur huwa tajjeb ħafna, kwalinkwa persuna jista' jgħix ħajja sostenibbli fl-arti Malta, u jien għamilt repost tat lemu vera xej, u jekk ħajibdew jikdbu l-Arts Council ukoll mhumiex se jmorru fit-triq tajba għax issa iktar u iktar se jibda jkun hemm a counter argument. U jibdew imerruhom in-nies. Ma għamilt ċen għall-Arts Council Malta waqt jekk ħajibdew jikdbu huma wkoll. Tajjeb li nies biex jkunu marfa illi qabel il-film lokali, il-kultura tal-film lokali kien taħt it-turizmu. Le? Issa ma dix taħt it-turizmu marret taħt il-kultura. Iwa, ma cash rebate għada toħroġ mill-Film Commission. Il-Film Commission għada taħt il-turizmu. U ħatibqa il-cash rebate mill-Film Commission toħroġ issa film lokali sewa jista' jieħu l-cash rebate. Sewa, mhux hekk?
Ekku. Mela, u inti li dejqek li kien hemm din il-mara illi qalet din l-attriċi. Mhux il-mara. Il-mara ma nafix, għal min sirt nafax il-etikajna ftit. Tider mara ġenwina, imma tider mara, tider persuna bħal ħafna li għandha idea marbutin li ma tistax tgħid eżatt l-affarijiet kif huma. Jien jekk jiġi xi ħadd jgħidli lajt kollox sewwa, lajt flusi u lajt x'nikol dejjem mill-arti, mu vera xejn, għax da laqas fl-aqwa industrija l-Amerika l-Kanada ma taqlaqa. Hemm min jaqla flus Jekk inti Brad Pitt qed taqla l-miljonari. U mal-minoranza. Eżatt, il-minoranza. U jiena jgħiduli l-maġġoranza, u minti jekk ħatejt publicly. Do not ignore all the voices. Sewa. Tista tagħmilha, anyone can do it. No, do not do that because you are projecting a false picture. Right. And that is going to hurt people like Yes. it has Yes. many times over. Alright, ġviri I inti don't taħseb think li din, mela, rġet nufek sew, inti għattajt li din l-idea li wieħed jista jaqla xiekol mill-arti. Ma trix tidħol fis-settur b'dik l-idea. Sewa. Allora kif għandek tidħol fis-settur? Inti tikkrea l-arti mhux biex tidħol f'settur, biex tikkrea l-arti tiegħek. Sewa. Issa jekk tista' taqla xi ħaġa minnha. All well and great. good. Yeah. Jekk iċempillek Hollywood joffrilek miljun, all well and good who. Yeah. Mbagħad hemmhekk tista' taqla Lajxin. jara xtieq kollha Sewa. But it is always going to be a struggle. And that's fine. It is part of the sector of being an artist, and it is going to make you a better artist and a better human being. You're always going to go through a struggle, anka jekk tkun sejjer tajjeb, għax meta tlesti minn proġett tal-ostra li probably lajt il-flus minnu, għandek struggle oħra, what is next? Yeah. Right? Yeah. So din daw ix-xinxilli li jitfaw, it's all well and good and sparkly, le, tirreklamaw xek. Allora, għalfej, xed immotiva ma l-artisti Maltin biex joħorġu hemm barra u jgħidu, isma, mill-arti tista' taqla xtiekol, is-settur tal-films huwa post fejn għamel flus. Mem lebda motivazzjoni hemm barra lilek innifsek, inti titmotiva lilek innifsek. Imma daw li qed joħorġu hemmhekk u qed joħorġu barra fid-dinja u jirreklamaw id-dinja tal-arti bħal dil-mara pereżempju. Issa l-mara qabdu għall-Arts Council. Sewa? Ġiet qabda mill-Arts Council biex tagħmel din il-post kienet tal-Arts Council. Sewa. Imma teskludi li hawn nies li hija jaqlaw lejxin tagħhom. Malta le, ma ħadd jaqla lejxin tagħhom. Ma ħadd li jaqla lejxin tagħhom id-dinja tal-films. Min? Le, ma nafx, jiena ġifieri. Jien ħan nitkellem għalija. Atturi mawx. Jiena għana podcast qed nagħmel issa. Inti podcast. Eżatt. Le, Ma atturi mawx, din kienet attura. Nibdew minn hemm. Sewa. Atturi li jaqla lejxin tiegħu. Kulħadd jaħdem job ieħor, kulħadd teacher. kieku jkollu nagħmel gamble night David Etucci. Forsi issa. Xaħdem marraj ukoll, daf li għamel xaħdem marraj. Imma aħna Malta ngħidu. Sewa. If you're connected with abroad, then you have a good chance. Imma nqas jista' jkun ma nafx, ma nafux, ma nafx qed jagħmel. Imma hemm ċans li m'għandekx ma tistax taqla sharp paga. Le, naħseb hija xi ħaġa minn ewled-dinja hija xi ħaġa magħrufa li l-istra maġġoranza tal-artisti mad-dinja ma taqlax fis-sens huwa vera diffiċli li tidħol f'dak is-settur tal-industrija fejn inti qed taqla tikol mod konsistenzi, mod sostenibbli, eċetera, eċetera. Hemm min jaqla lira sostenibbli, imma xorta xinxilli li qed jitfgħu huma daqsxejn eżaġerati, u għal min ma jifhimx, ħajjifhimha ħażin. U għalhekk qed jagħmluhom. Mela, hemm jekk qed nifhem żewġ entitajiet li qed jippromovu din in-narrativa li huma il-Film Commission u issa l-Arts Council. Film Commission ma tantx għadu għax inqabad li qed jikdeb. L-aħħar li ntqajt ma' Clayton Bartolo, il-giddib liħor, qedlu qudiem il-Prim Ministru, qedlu tistgħu twaqfuh please, dak ta' Kalkara, itella l-billboards u jippromotja l-film industry bħala a career industry and a prospect for jobs and safety meta mu vera xejn, speċjalment meta tidħol fl-istess website li hemm fuq il-billboards, il-website ikun vojt. U il-Mr. Bartolo għalli, imma għax imbagħad qedlu għavolja n-notajt li waqaf issa għax m'għadux juża dawk l-slogans, carriers, notajt li waqaf għalli, imma inti stess notajt li waqaf qedlu iwa, imma dan ma jafsi. Min għallek notajt li waqaf? Mr. Bartolo. Ġibajħu żomet mhix ngħid li kienet jikdeb. Ma nxof jekk kienet jikdeb. Eżatt, bajħu żomet mhix kienet jikdeb.
Aklu mhux ovvja, ma nafux dan se jagħmel għada, he's one quite unpredictable. U ġieli mar minn wara darek bħalma meta rexta fix-short film u ma kienx jaf. Fuq dak il-short film nixtieq nitkellem naqgħa miegħek għax nixtieq il-perspettiva tiegħek x'inhi. Naf li hija diżastruża ma xorta nixtieq nkun naf. U għatlu ma naf se jagħmel għada da, kemm il-darba mar minn wara darek u għamel fattieq, kemm il-darba forsi necessarily ġara. Skużani, Ministru Bartolo. Imma dik id-darba, probabbli darbi oħra, qaqbad u rexta fix-short film. Proset, Johan, nawguralek, vera ndert sabiħ fih. Ġifieri ma nfux se jivvinta għalli notajt li waqaf. Għaklu tajjeb, għax notajt li mhux vera u maqdur n-nies u weġġa n-nies. Kemm darba ċemplu li n-nies jgħidu li daħalna fil-film industry, nibdew naħdmu. Li jew il-sabi, ngħidlhom le. Those promises are fake, are frivoli. Jankun il-Kanada. Għalfej jabluhom daw il-promessi mela. Biex jidru sbieħ ma l-elettorat tagħhom. Political hijack. Purely, huwa eżerċizzju politiku pur. Daqshekk, dik hija l-unika idea. Il-kor tagħha iwa. Għalhekk jagħtem jew ħana xejn iktar. Munix ngħid li huwa film commissioner ħażin, għax jekk irid imexxi kif suppost huwa tajjeb because he's a good salesman, but sometimes he oversells. Okay. Right? Kif għamel fuq Gladiator. Aphex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Aphex Media. Mela, nibdew naqbdu speċa semmejt ħafna kapitli u fili differenti. Mela, kien hemm din in-narrativa kon nara ħafna u ma kontx sa qed nifhem kif qed jimmaġinaw li jkunu daw il-karriri biex jiena bħalma forsi taf jiena għamilt ħabta nikteb ħafna ma' Abigail, ma' Carlos, però kienet tiġi vera mhux sostenibbli l-affari. Kelli tfal, kelli insomma responsabiltajiet oħrajn u ddeċidejt illi se jkollha tkun xi ħaġa li nagħmel mhux temporalment, ma mhux daqshekk frekwenti biex ma stajtx naħseb li din se tkun il-professjoni tiegħi għax ma kif qed tajt inti. Però mbagħad fl-istess kont qed nara ħafna billboards tilajn ta' careers in the movie industry. Jien kont qed nimmaġna li huma ħafna nies pereżempju assistants jew gaffers u nies li jarmaw. One qasdaq jiġifieri hemm career għalihom. Hemm il-klikka kollha ħbib tiegħi nispera li għadhom. You know, the same 50 people. Xedu li għadha nies jiġu jkellmuk nies tipo bro għalaqna ħalqek għax qed nippruvaw naqlaw li aħna. Jien meta nitkellem man telefon xogħol. Xi tnejn li jgħidu li ma għandix kasom u maħbib tiegħi u b'rispett nilletikaw. Jo hemm jiġi għalek isma' ma ġala ħalqek forsi tik xi ħaġa. Ma rrid xejn minn għandu, m'għandi bżonn xejn minn għandu. Waqas li jkun jgħidu li m'għandi għalfejn nisma' minn ħadd għandi triq tiegħi issa ħatta. Mela, fuq il-karrieri, ġifieri inti it-twemmin tiegħek huwa li isma' m'hemmx minn Mhuwiex it-twemmin tiegħi huwa fatt il-Kanada jiena naf nies li jaqlawlek €1000 kuljum ġo TV series, recurring, imma dawk l-4 xhur li ma jaħdmux tarhom jew joqogħdu d-dar waqt il-tfajla tagħhom eżempju toħroġ taħdem, jew jagħmlulek xogħol ieħor. All right? A series with 7 seasons. Sewa. Il-Kanada, mhux qed tisemmilek l-Amerika fejn jagħmlulek 5,000 ta' episodju, anka dawk joħorġulek jaħdmu xi ħaġa. Ġieli kien hemm immerik fil-pubbliku fuq din il-ħaġa, ġieli kien hemm qallek le tista' tagħmel jiena. Din is-senjura. U jiena tela le mhux vera, tista' tgħid li trid. Naf ċert li mhux vera. Issa jekk għandek TV show. Sewa. Naħseb għandha xi TV show u ttaqla l-paga minn hemm, ma dik differenti. Right? You have something ongoing. Ma nistax tgħid li kulħadd hekk. Ma TV show film industry narhom vera differenti f'dal-pajjiż. Issa jekk issier raġunaw le ħadmet għalija, appuntu, ħadmet għalik ma jfissirx għal kulħadd, imma l-messaġġ li qed toffri qed tgħid li anyone can do it, you know, and it's not hard. Tone it down. Eżatt, inti qed jirtak li qisu li din xi industrija li hija teaming bix-xogħol li tista' tidħol fiha. Jiena kieku il-promises li ngħid li noħroġ ejja f'dan ix-xogħol għalhekk qiegħed fih jiena. It is exciting when you get the dividends. All right, it's rewarding. Tiġix jekk għandek xi 200,000 flown mal-bank u tagħmel payments, tiġix jekk għandek xi erba' titfalx titma, you know, jekk għandek partner li jista' jgħinek jew familja li tista' tgħinek. Jekk itlesta l-avventura hija. Eżatt. Imma hemm avventura involuta. Hemm avventura, hemm il-bumps u hemm ħafna heartbreaks. Jekk għandek it-tfal,
Yeah. Ma jistax kollok il-heartbreaks, għax t-dili ma l-heartbreaks tagħhom. Jiena f'dak il-punt laqt, meta kelli Sewa. Sofi żarmajt. U issa dawn intinsiex familji tad-dar irġiel qed ifittxu xogħol eċitanti jaraw il-billboards, Yeah. imur jagħmlu film, jieħdu pjaċir, jaħsbu li hemm xi 6 films oħra. Le ma jkunx hemm 6 oħra. Kien hemm 6 xhur vojta. Ġrat lili ġifieri, but I was ready for it. I had alternatives. I went to work in catering in a bar for 4 years. Għalhekk that's what sustained me in Malta, anke l-Kanada. Mhux tajt hemmhekk karrieri, jidħol wieħed jaħdem lek film, bad jagħmilek 6 xhur jistenna. Imur lura d-dar, kif diġà għedt, qalbu miksura, u jiksar qalb tal-familja wkoll, issa x'ħan għamlu. Mela, però fl-istessin Malta qed naraw ħafna iktar nies illi qed ifeġġu fuq l-adba tagħna minn Hollywood, Gladiator u filmjaw Napoleon jidirli Dune. Dune ma ġiex, kien Dune ma ġiex kien? Smajt li kien ġej? Smajt li kien ġej u mbagħad ma ġiex. Jurassic World ġi. Hemm raġuni għalfejn ma ġiex, smajt, imma mbagħad nistgħu nitkellmu fuqha. Sewa, jiġri minkejja speċjali li qed li ma' xogħol mill-ottika ta' nies illi m'għadniex fl-industrija, ngħid Ridley Scott, Russell Crowe, kif jirrikonċiljaw ruhom da' żewġ affarijiet. Li mżewġ affarijiet. Li għaw films kbar ta' Hollywood li qed jiġu fil-pajjiż. Right. Kull pajjiż imorru films kbar ta' Hollywood, mhux Malta biss. Hemm pajjiżi oħra li jmorru iktar minn oħrajn. L-iktar li qed joħduhom huma pajjiżi bħal Malta, l-Ungerija, Prague, Czech Repubblika Republic. Ċeka. Issa Romania, Bulgaria, Greece, Morocco, kull meta tara desert scene ġo film, Morocco. Għalfejn, għax Morocco għandhom il-foresti, għandhom il-fontanji u l-villaġġi jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet hemm. U għandhom l-esperjenza, cheap labor, bħal dawk il-pajjiżi li semmejtlek, including Malta, non-union. Aħna niġu cheap labor għalihom? Yes. Okay. Jinsib li l-rebate kien speċjal iktar ħaġa attrajenti għalihom. Ukoll. Okay. To top it all. Why? The rebate is to compete with the other countries that I mentioned. Li naħseb ukoll probabbli għandhom ir-rebate. Mhux 40%. Tana aħna l-ola rebate. Waħda mill-ola, l-ewwel aħna l-ħaqna l-ola, issa bħal Greċja u hekk għax qalu it couldn't attract tourists for the same reasons we are doing it. Yeah. And Greċja disprati għat-turisti u biex jtejbu l-ekonomija, ejja nolluha. Meta tmur Czech Republic u Hungary għandhom bejn 25 u 30%. U koll gergrut jgħidu l-tintuhom ħafna, jgħidu tmorrux iktar minn hekk. Lilna jgħidulna biex ma jnollux iktar ir-rebate mill-40, ġviri? Le, huma jgħidu li l-om fsusom tollux iktar minn 25-30%. Hungary and Czech Republic. U taħħom cash rebate jew tax rebate? Tax hija incentive. Sewa. Meta toħodha bħala cash, allura tiġi cash rebate. Sewa. Inti tieħu 40%, semmek waslet tax incentives. Minti ħadħodha flus lura. So it's a rebate. Mela, għal-min mux familjari ma' dinja tal-films, ħana tispiega zaħira ta' xin il-cash rebate, bazikament, meta inti tiġi minn barra u tagħmel, però anke l-Maltin jistgħu joħduha, meta inti tagħmel film ġewwa Malta biex inċentivak l-istati tik 40% tal-ispejjeż tiegħek lura sa kemm x'inhu l-ogħla ammont li jista' jtik. Minna hija 50% skont jekk tilħaq ċertu daw affarijiet dejjem jinbidlu ġonna allura jien. Le, naf. U hemm affarijiet li huma to the discretion niftakarni naqra l-agreement u jkun hemm miktub to the discretion of the commissioner. Ma what's the discretion? Tipo what's the criteria? Tipo jiffanzjalix jarniex gustus jew jekk jiena jekk inti ġlaqi miegħu bħalma jekk sfidajtu għatlus ma di qed tagħmel ħażin ġidaħ asli 5% mir-rebate din hija dinamika. Hemm ħafna verit li jista' jkunu, speċjali jiena għalhekk jiena eventwalment għalhekk tlaq. Bħalma ma jħallas in-nies, bħalma ħallas issa dis-sena. Mela, fuq dik ħanitlu wkoll. Mela, għaw Malta jiġu ħafna films. Għalfej, jiġifieri mela għandna qed ngħidu il-tax rebate, il-fatt li aħna cheap labor għatli? Cheap, look, moderate labor. Moderate, moderate. Cheaper than the US, cheaper than the English. Okay. Cheap labor, right? Xem ħafna studios in Ingilterra. Pinewood, u l-Amerika wkoll. Right. And we are cheaper than, ma jfissirx li aħna għar. Are we competitive in terms of skills? The-skills tagħna tajbin? Qed insi għamilna żmien sirna ħafna, aħna għandna crew żgħira. Sewa, tant kemm jieħdu xogħol l-Ungerija saru, they shot up.
qabel l-Ungariżi kienu iktar relax, kienu iktar monotoni, qed nisma' għax mhux tant kemm qed jieħdu xogħol, qed imorru ħafna Amerikani jgħixu hemm. Il-waħjar ngħix l-Ewropa u naħdem djun eżempju hemm mar. Allura dawn kollu qed jitrenjaw lilhom infushom. Dawk il-klikka li semmejt li għadni nħobbhom kollha, ma nafx jaħsbu fuq illum, nħobbhom kollha għax magħhom kbirt. Dawk tajbin ħafna, dawk l-istess 40. Ħafna tajbin. Imma tant kemm mhijiex sostenibbli, dejjem għandek mitej oħra li jiġu attached magħhom, assistants tal-assistants. Sewa. Dawk l-40 jibqgħu hemm. Għax kapaċi, għax tal-qalba, għax għandhom a unique skill xjoffru. Dejjem ma jċemplulhom. Sewa. Dawk il-mitej ta' taħtom, they always get recycled. Di mhijiex sostenibbli, mhux vera. Ġviri dawk l-40, ġviri inti taħseb, inti għattajt, l-assessment tijak u għalli 40-50 ruħ ħajja najdwek, illi daw meta jiġu il-films minn barra u dejjem ħatarom, u ma il-special A-team taħna ħajja najdu. U A-team ta' vera. U A-team ta' vera. U mbat kultant, mbat jisu pool ta' talenti oħra li huma għedu ximitej ruħ. Umbat jitlaqlek 100 minn dak il-200 u jimbidlu, umbat forsi jmorru jarġaw jiġu. Sewa. Ġifieri fil-verità għal daw il-50 ruħ hija sostenibbli. Dejjem kien hemm id-batija, jien ma kont naħdem magħhom dawn in-nies, dejjem kien hemm 4 xhur ma kienx hemm xogħol u kulħadd qed jibżajja u gerger. Imma milli nisma' jiena ir-rati tal-ġrani huma pjuttost tajbin, ġifieri li forsi ikun hemm carry over months imma vera ma lajt ħaġa qabel. Żewġin u għandhom il-mara taħdem meta jagħmlu dawk l-4 xhur wieqfin, jżommu li fadlu u joqogħdu mill tal-mara. Jew reklami, fimt, imma mela ma tagħmel sens tella l-billboards tagħmel tajt careers for everyone. Jekk hemm 40-50 biss li jistgħu jżommu. Il-mastrudaxxi l-aħjar li jmorru, il-mastrudaxxi ma jidrux. Il-mastrudaxxi qed jaħdmu lek 6 xhur qabel film B. Dik paga tal-ostra qed jarmaw lek is-sets. Wara lest il-film jagħmlu lek xi xahar ieħor jiddismentiljaw. Għal-mastrutaxxi tajba l-industrija, għal-films kbar. Jien naħseb b'mod ġenerali f'dan il-pajjiż, jekk titgħallem naqra snajja, jekk hux ħatamel films, jekk hux ħatamel lavur tal-franka, jekk hux ħatamel metalwork. Naħseb dawn l-affarijiet huma neqsin ħafna fil-pajjiż u naħseb hemm ħafna nepotism involved, bib tal-klikka, u xi kultant nifhimha ċertu livell ta' nepotism naċċetta ma jfissirx li ħatweġġak jekk ħatiġi jkun. Ma jkunu nies kapaċi. Għax jkunu wkoll nies li jafdaħħom minn qabbadhom. I'm sorry, jiena jekk ħanidħol naħdem fuq film ta' Hollywood bħala imgħallem naħaqbad in-nies, head of the art department. Irrid l-20 ruħ miegħi li nafdhom. Li nafhom ħajdelivra mhux ħajwaqgħuni għandek. U mhux hekk. Imma qabbad li xatt li taf li mhux kapaċi meta jiena suppost qed naħdem għax kapaċi iktar minnu. Fil-film industry ma tantx jagħmluha. Għax xaħat kapaċi trid minn. Mhux ovvja il-gvern ma jagħmlux hekk. Il-gvern hija xi ħaġa li bro jiena li l-istat jaxxi kollox, jiġifieri il-gvern jaxxi kollox. Għax tant għandu jiġifieri inti meta tara pereżempju film għandu l-bottom line, għandu deliverables, għandu deadline. U jekk if you do not deliver, there are repercussions. Għawek you do not deliver, there aren't any. Bro, kellna fakir it-fajla tal-ministru li għazdaħlet għanna ma niftux kodba biex nittama li dak il-ktib malu. Dawn il-kodba ftaħtom jumejn ilu għoddem crowd ta' nies. Ovvjament hija xi ħaġa li tifrustrani ħafna. Fucking tifrustrani ħafna. U għalhekk. Hemmhekk, sorry. Kopri, għadi. Jien hemmhekk indunajt meta klat minn Malta għamil 6 snin barra 7. On and off għax ġejt lura. Fl-istess sena li klat għatlu defni. U hemmhekk indunajt Malta mhux pajjiż normali. Mhux għax mietet ġurnalista li hija traġedja minnha nifisha. Imma xħat ma riżenja wara, meta pajjiżi oħra wara l-kixfet defni kienu qed jirriżenjaw in-nies. Meta ma riżenja ħadd Malta is not a fucking normal country, man. Mbagħad minn hemm bdejt niġi interessat fil-politika. Mhux fuq Malta, x'imbagħad talaqt il-bib fuq Malta niġi ngħejjek. Mbagħad kont qed nifoka fuq il-Kanada. Mbagħad ġejt lura bdejt nifoka iktar niġi iktar interessat. U ma nafx jenix namel tajjeb li l-nifsi jew le. Taf mardek, bro, jena parti minn meta saqsejt li kif int, kultant tajja taħseb fuq daw l-affarijiet, tajja tikkritika s-semma leħnek toħroġ u tinduna li, fuck man, ħafna affarijiet vera ma diffiċli biex jinbidlu, Imma meta tkun qed tagħmel impatt, bħalma tagħmel int fuq il-podcast, musa ndejjaq ngħidlek, it drives you tgħid iżomna differenza nagħmel. Musa niddejjaq ngħid jumejn ilu ħassejt li għamilt impatt. And if I can do more, I will. Għadna fuq dik l-esperienza.
Fuq Li ħreġ fuq palk. It was relieving. Nis qalu li now you politicized it. Well, I'm sorry, it is politics. Sawa. It was already politicized. Sure. Public grants are political. Yeah. When there are politicians involved, that makes it political. Yeah. Apart il-politikant, il-ċittadin. It is political. Political, mux just il-politikant. Political. Il-politikant, ċittadin, l-istat. Jiena nagħmel parti mill-istat u mill-ċittadin. Xritni ngħidlek iktar? L-esperjenza, speċa. I was invited. Propjament jisni I have invited myself. Għax ġurnata qabel, deċidejt li nibat l-nies li nizlu għall-awards, għal-film festival. Mux kolla, I'm in contact with some of them. Biex nsaqsi għal-update. Għalli wara dak l-intervent li għamilt mal-Prim Ministru, spazju kreattiv, meta għalli ħansolvu għallum, ħansolvu għall-issa, ħansolvu għa. Emmentu, he was respectful with me, u jien kont half respectful, għax xorta jisni għaret li ftit iċ-ċinga, għax bdew jibbujaw n-nis. Bdew jibbujaw n-nis meta sfidajtu. Bad dort fuq, għam marrut mejlu, mela, ma taqbdux miegħu, jintom marrut mejlu. Qed ngħidilkom ma tħallsux in-nies f'ġiħalla, ġifieri intom ma jimpurtakomx, ħalluni ħan nisfidaħ. Qalu li imma tikellmek il-Ministru, għedlhom eżatt, tindaħlux mela, tinkellmu jiena. Mbagħad ħadni ġukan mruħra li we're going to solve this. Allura jiena saqsejt għal-update ġimgħatej wara, qalu li għadna ma tħallasniex, għad mela dajt tnejjek bija, bħalma tnejjek bil-poplu fuq affarijiet oħra u gideb. Mux għadu waħel fih biss, għax u għandu l-strings attached miegħu. Il-Going Fan Eurosport Garmin Relay Try reġat mana. Nar il-ħadd 23 ta' Ġunju atmosfera dejjem tal-ġen. Jekk inx imsieħeb fi klabb jew qegħdin grupp ta' xogħol li tridu tiġu tieħdu sija buzz, dan huwa l-avveniment għalik. Imla l-formola billi segwi l-link fid-deskrizzjoni. Nar il-ħadd 23 ta' Ġunju Relay Try narakom. Ma, tina il-kuntest tal-kas, għax semmejċi darbtej li ma tħallas, ta' xiex għadek ma tħallas, u ta' xiex ma tħallsux id-daw n-nis l-oħrajn. Sewa, jiena, mela, nitkellem fuq l-oħrajn iktar. Il-Mediterranean Film Festival, il-Johan Film Festival, nizlu n-nis biex tuwom l-awards, nis daqxej marufi, palma nafu kolla barranin, fil-Maltin ma kienxem. Dawn, kienem xie pakket finanzjarju. Sewa? Mux għetnejt kolla, għax ma nafxux kolla. Uħut. Kem li taf inti? Ma nistax najt. Ma nistax najt. Iktar minn wahda jew tnejn. Għalija wahda diġa ħafna. Għax dan il-wieħed hija wahda hija magħrufa. Jiġifieri biex il-magħrufa ma tħallsix ma nasibx li rafa ma nqaslaħ tħallsu. L-artistic director men għadha ma tħallsitx. L-artistic director ta' serata ma tħallsitx. Tal-Film Festival, hija artistic director ta' film festivals barra minn Malta. Issa jekk jiġi jifittixni jgħidli li ħallasnija ġimgħa qabel li għatta inti. Xorta ħallas ta' 5 xhur wara, alright? Xorta skandlu ġo pajjiż normali. U dik qed tiġi wara milli taf inti biex titħallas? Milli naf jien iwa wkoll jista' jkun qalet li jiddispjaċiha li qatta ddilijat ma' daw tip ta' nies. U inti ma' dil-persuna għandek kuntatt dirett? Le. Allora kif taf li qalet ta' dil-ħaġa? Għax is-sors tiegħi nafdaw. Waxa tqrib tagħha? Iva. Sewa, mela, kien hemm numru ta' nies li daħlu għal-Mediterran Film Festival biex jew ġew biex jagħtu s-servizz bħal din l-artistic director, jew nkella jkunu xi diretturi, atturi u hekk. Kien hemm atturi u diretturi u filmmakers li tawhom l-awards best screenplay, best cinematography u hemm min għadu ma tħallas. Sewa. Dakinhar semmejta qalu we're going to solve this problem. U dakinhar tal-laqgħa mal-Prim Ministru includate il-grant beneficiaries, pali, rebate applicants, pali Abigail, pali ħattijħor, għallu we're going to fucking Abigail nominated għall-Oscar u għasandhom fucking flus biex jipromotjaw, bro. Għasan, inti għajtu Castello? Iva, ġobni. Fucking hell. Favortijaj għal-Limestone Cowboy jibqa. Film Malti. Le, l-Limestone Cowboy ktibtu jien, so tajjeb, keep the opinion. Laqwa film Malti għalija u għal-Uzzu. Il-film favoritijaj u Limestone Cowboy. Fuck, all right. Thank you. Naprezza, ħafna. Pero ma nikkonkorrix, fortunatament nħares teħu najt ħalli badik ix-xeħ mux hekk. Ma mux forsi inti ħatajtek bħala l-filmmaker. U 10 snin ilu, forsi il-craft ma kienx fejn u l-lum il-ġurnata.
Però kont. U għax ma kienx hemm fondi biżejjed biex tagħmlu kif suppostu din Xofja, bro. Allura għandek tidea. Kon naħdem naħseb bis-16 cents is-sija. Kemm kien il-budget? Budget naħseb kien xi 200,000. Għamiltuh 200,000. 200,000. Nista' ngħidlek proset, f'der film ta' miljun, ma kien ħaqqu. Il-bqija minn fucking demmi u bil-bewdu d-daqa, ħallas. Li ma joġbuk, xie għamiltuh 200,000, dan il-proset. Ma missux sar, ma naqbilx li sar 200,000. Ma dak iż-żmien tkun fucking miġnun u tkun trid tagħmlu. Tifhem dak ngħidu 10 snin, 10 Ma snin. nerrabja, għax kien ħaqqu miljun, u kien hemm fejn teħ miljun. Lew, kien hemm private equity fiha l-istorja ġifieri, le bro. Qed jaqbad il-ħaq titkellem fuqha. Mela, meta mort il-Jave u spiegajtilhom kif iffinanzja. Jave huwa producing workshop tal-nies Ewropej, tal-aqwa producers tal-Ewropa, insomma kienu għażluna biex immorru hemmhekk. U fil-break kont qed niklos sandwich u hekk kont biex ħadna tipo nofshom kienu hekk u nofshom hekk u ħarġna. X'imdejt nispjegala l-waħda just producer mill-Polonja kienet, x'imdejt nispjegala kif iffinanzja jien. Għalti what? What? Għalti wait. Guys, listen. Say it again. Imblied, bro, imblied. Imma ċertu sens ta' ammirazzjoni għallu l-ek ukoll. ċertu sens ta' ammirazzjoni. Aħna at the same time, aħna ħiġna vera ta' nies il-Jave. Aħna konna the crazy crew from Malta. Aħna konna fl-axħar inti tal-Jave tagħmel film per eżempju bil-mobiles. Aħna peress li konna jiena Carlos Webi. Aħna konna funabu kollox konna nagħmlu Madonni dall-ostja film ġifieri ma nafx kemm domna ndawruh wara li jorejni ħal-competition li kien hemm u rbaħni aħna. Kulħadd jisker fis-sakra mejtin u nerġgħu naraw dal-film, nerġgħu nitwax għamilna parodija bit-teachers u hekk ħriġna dell-istorja. Aħna l-Maltin peress li naqilgħu ġofina f'temp ta' għana f'tlet sigħat tellajna film. Tipo Abigail taf marx għax ħarib jaħdem ma' Abigail. Le ma nixtieq. Tipo Abigail, alright, inti ħatkun dak il-kartu. John u Carlos ħajmorru fil-kamra, morru ikbu. Jiena nikteb ix-xena, ninżel inti għal Abigail, nerġa' nitla' nikteb il-pija tax-xena. Magna dejn, dawx il-Madonna. So yeah, mbagħad meta ikollok dik il-ħeġġa biex taħdem. Imma mbagħad meta tibda tisma' lil pajjiżi oħrajn kif joperaw u tipo il-film fund insejt kien hemm il-film fund ta' xi pajjiż. Poland għandhom struttura tajba, għandhom film fund. Poland fil struttura tajba, le ma kien hemm pajjiż. Insejt l-imkien. Li huwa ħafna iżgħar minna anke ekonomikament. Luxemburg. Imma ekonomikament. Le, għandhom fund ikbar minn tagħna. Ħafna ikbar minn tagħna. Le, kollha ikbar minn tagħna. Il-Greċja men pajjiż fallut. Jagħmlu lek 10 films fis-sena. So it was very disheartening. Għax naf li flus hemm. Qabel tlaqt jiena sebtu hija m'hemmx flus, m'hemmx tagħmel. Isir film kull 5 snin bħalma kienu qed iżiru. Ma meta rajt il-Mediterranean Film Festival. 5 miljoni f'ġimgħa qed lemen. Eżatt. Issa jiena għamilt patt miegħi minn nifsi li llum jiddispjaċini. Ma ġiet tagħmel, issa jazzi ġewwa. L-ewwel film tiegħi nagħmluha għax Malti, jiena meta mmur barra ngħid li filmmaker Malti l-ewwel mhux Kanadiż. Tieni wieħed u t-tielet ħajkunu l-Kanada. U lesti, kollox hemm les. Imma rrid nagħmel dan l-ewwel. Mela, ħamur U għalhekk qed niġiel biex kien hemm iktar fondi. Waqt li jetaw, għansemma leħni, kull meta jtini xatt l-opportunità mhux soq nibutta żejjed. Jiena tinsiex saqsejtni x'kienet l-esperjenza ta' dik. Għamilta għax il-ġurnata qabel konfermajt li nies ma tħallsux u mhux tal-li mela il-Prim Ministru stess għalli ħansolvuha, qed mela Clayton gideb u issa l-Prim Ministru qed jigdeb. And I'm going up there to voice these concerns. Wara li għamilta dik il-biċċa tax-xogħol, wara li tlajten fuq u tkellmuk. Kellmuni ħafna nies. Le, il-Prim Ministru Clayton. Mhux jiġi tnejjek dak. Ġejt attakkat ġat nirġivi t-teddit, anka physically, kollha tinżommhom, tibżawx. Għax issa ser nazzjonalist, hekk qed jgħidu. And I don't mind because they gave me a platform. Issa, jiena d-deċiżjoni tiegħi ħatta. Dan il-gvern ma nixtiequx jitla l-elezzjoni li jmiss. Ma niddejjaqx ngħid jekk ikun hemm gvern laburista tajjeb nixtieq lilu, mhux se ngħidlek fuq il-gvern ta' Ħalfrezzant, eżempju, mhux se ngħidlek fuq il-gvern tal-ewwel xarej ta' Joseph Muscat qabel bellaħilna kollha. Imma ħanajtek fuq dan because he proved that he is not able to govern, he's not able to provide properly and he's not able to speak the truth. Huwa kapaċi biss biex kun avukat tal-giddieba tiegħu.
Mela, fil-bidu għat Ġifieri jekk għandi nivvota li jmiss huwa l-nazzjonisti, ma jiena wieħed minn dawk li nixtieq li jkun hemm it-tielet partit fil-Parlament. U dawk huma l-Greens ovvjament. il-Greens. Ejwa mela. Sewa, mela. Ġifieri l-opinjoni tiegħi ħatta, yes, of course it's political now. Of course it's political. Yes, Mela, yes, of course. jena jien diddejaq li kollox, meta jgħidu l isma, ma nġibuix ballun politiku, bro. You started it, so that's the only, jekk qassamt il-ballun, mela b'dak il-ballun għanilab, menx ballun ieħor għandi pitch. Ifem, jekk sraqt it-taxxi, speċa what is it other than politics? And I needed a platform, I'm sorry. Il-media kienu għet jgħinuni ma saċertu punt. Ed għawenet il-media ta' Malta mi strutturata li tibbutta l-ħaddim jew iż-żajr. Hemm ħafna sensationalism involved. X'taħseb li mill-perspettiva tiegħek x'tista' tagħmel aħjar il-media? Ma tistax għax għadija marbuta x'tiddependi mill-gvern ħafna. Hemm ċertu fans niqsin, eżempju ma txem dak il-ġurnalist li foka biss fuq il-kultura, palma dar ġieli kien ikollhom it-Times of Malta. Maċċaw istra ġurnalista l-kultura. The-Times of Malta ma tantx eżempju. Malta Today qatt ma kellmuni, Love in Malta jiġu jitmejlu. Provajt kellimhom il-Love in Malta? U ġieli ikun les l-artiklu ma jħorġuħ, xu għattilhom f'wiċċhom intom laqin. U ma niddejjax ngħidha. Sija l-esperjenza tiegħi ma irid ikun fair magħhom. Jiena kont naħdem magħhom, naħseb taf li kont naħdem magħhom xi sentejn ilu kont naħdem magħhom. extension tagħhom. Le. Dal-extension tal-ego tiegħi pratikament. Le, x'ismu, jien kont naħdem magħhom u naf li ħafna nies jikkritikawhom, però huma newsroom li huma short of staff, fis-sens li huma newsroom żgħira. Bħal naħseb in-newsrooms kollha ta' Malta, ma hemm f'dik newsroom tħalt. U naf xi ġifieri tkun fi kriżi u spex ta' things fall. U għalhekk għax jiddepend ħafna exclusivity, jiddependuh mill-gvern, allura ma jmorrux kontrih. Mill-ewwel jekk ma tkunx copy and paste minn publication oħra xejdu ma daħarġuha. Ma pereżempju meta konna nagħmel jiena kaxxaturi. So ma nistax kaxxaturi. Żgur, kont tirkirta ħafna, forsi għax kienu għed imorru lura. Forsi warajkom baddew imorru lura ħafna. Jew isma' l-gvern qal isma' jieqfu għamlu lna hekk, ħallintukom. Ma nafx. Jiena qed nipprova niftakar jekk kien hemm xi darba li ddaħlu li f'xi ħaġa. Ma to my recollection qatt ma kien hemm xi ħaġa li qalu li anke fi żmien meta fil-2019 meta kienet jiġi arrestat Jorgen u hekk naħseb noħroġ għalla video fil-ġimgħa. U kelli jiena Love in Malta kont fortunat kelli fucking carte blanche, ġifieri. Niftakar darba kont mort fuq id-direttur qed smart ħan nagħmel dan qalli isma' li inti għamel l-żob trid. Okay, thank you. Lilek iva, imma lili le. Forsi issa. Imma jiena bħala ħaddiem. Jalla nkun nista' nirrikonċilja dik il-biberija. I can voice the hurts of many and I'm ready to do it. Ma jagħmluhiex. Ma here you are. In my you. podcast. Yes. And I trust that you will find that space. Mela, fil-bidu jiena sa' sejtek, bro, għatlek xinu jdejqek. U għatli il-gideb u x'kien hemm iktar mal-lista. Il-laqizmu. U ma niddejja x'ngħid li hemm ċertu nies. U ma jilaqgħu jgħidu li ta' ironix. Minni xejn ngħajrek. Jekk ngħajrek, ngħajrek xi difett li m'għandekx. Jekk ittelaq. Speċjalment jekk qed taffettwa n-nies onesti. Jiena iktar li esperjenzajt il-laqizmu fil-industrija tal-film. Meta kien hemm ċelebrazzjoni. Ħala, bro. Jekk trini nitkellem fuq għalest li nitfalla xejta bomba fuqha. Faqqa. All right. In-nies ġew avżati. Ara ġej. Hemmhekk fejn vera dar kollox għalija u għall-industrija. Jien kont il-Kanada u approachjawni Meja u MPA. Bħal mamlu darba by the way. I did not go to Meja. Meja came to me to confront the Prime Minister. And I did it gladly and I will do it again. Għax għandi ċertu firepower, mux li huma m'għandhomx, ma li jien lest li nuża. U approachjawni. Niftakar, Abigail u Simon Sansone. Abigail ewwel kienet li laqatni għalt li jidħol fil-meetings u hekk għattula jinġej, Madonna, ma'kom. U bdejt tħalt fi żewġ meetings u mat Simon Sansone għalli
għanamlu l-kampanja naħseb tkun included tajjeb inti, konna xi 6 nies fil-bidu, naħseb taf minnhom ma dawk it-nies, mhux se nsemmi iktar smijiet. U jiena kont jisni neutrali u ġabuni għax kienu jafu li vocal kont bniedem honest, trusted, niprofa nkun honest kemm jista' jkun, u kont stajt nġib nies magħna biex jgħinuna waqt il-kampanja. Mela. MPA meta kienu bdew 5 production managers kapaċi ħafna u għadhom sal-lum. Imma kollha s-CV tagħhom kibret fi żmien nazzjonisti. Mhux qed ngħid għax hekk, ma kombinazzjoni għalhekk. Issa, wara li tela l-Labor u kien hemm Johan Greg, ix-xogħol kombinazzjoni bdew jaħduhom ħbib tiegħu. Minix kritika l-ħbib tiegħu għax mhux kollha, imma hemm minnhom li huma nies sewwa, employers tajbin. Wieħed minnhom nista' nsemmih l-ex film commissioner Ellen Gilbert Grek u Henry li wkoll kien kitib li jitra biex nieħu l-fondi biex imur il-Kanada l-darba. Probabbli kitibha dik biex jeħles minni u nitlaq mill-iżola. Imma ġejt lura. Għandek mod vera stram biex tagħmel l-endorsements, ent? Le, nista' ngħid li all right, Bernard Engelbert Grek. Imma mbagħad xi 5 snin wara anki ċempilli biex naħdem miegħu volja ġejt blacklisted minn kull lista. Imma mbagħad sirt naf għax no one else was available. Għatlu thank you very napprezza xtaqt nagħmlu ma kont il-Kanada. It's not worth me coming back. Għatlu qabbad il-daw in-nies, qabbadhom. So napprezza ħafna. Imma kombinazzjoni bdew jieħdu x-xogħol huma. Issa għalfejn ngħidlek. These 5 people on the MPAA board, they could not easily go to people and tell them endorse us in this campaign. Għalfej, għax ma kienux jieħdu l-maġġoranza ta' xogħol huma. Allura these smaller people, the PAs, I endorse jaw dawn in-nies. Mela dawk l-employers li jissa jieħdu ħafna xogħol jgħidu you're backing them up, mhux sentik xogħol. Għax imbagħad il-battalja issir kif fil-fatt saret partiġana għax tkellmu dawn mela nazzjonist kontra Labor. U hekk saret. Aħna provajna nimminimizzaw li dawn in-nies jibqgħu jieħdu backseat. Sewa. Mela, ġibt 10 partiċipanti, bejħdu ieħor kien hemm xi 30. Jien ġibt 8, 10 minnhom kienu minn film, forsi ġibt 8, u l-20 oħra ġabthom Abigail mit-television. Għax kienet taf ħafna nies. So, jiena s-selling point tiegħi ta' dawn in-nies kienet we are going to speak up, not just to lobby for more funds and respect, but to also expose the injustices minn our kontratti, minn our ħlas, jew ħlas start, daw li qed jiġu exposed issa. All right? Għallu li mela, le nagħmluha because we need a full package. Billi jkun hemm iktar flus, ma jfissirx l-industrija tkun tajba, jekk ħajkun hemm iktar flus minn regoli, ħajkun hemm iktar abbuż. And that is our next fight. Yeah. It is definitely my next fight. Mela, għallu li alright, nagħmlu hekk. So kif ħanamlu hekk? L-iktar film nominat waqt il-Mediterranean Film Festival kien Storbju, aka Blood on the Crown. Jien dim fih. Vera story. Għax meta ġejt lura Malta biex naħdem fuq Terence Malick, kelli xi free time. U għallu li trid taħdem fuq daġi Matej, u ħdim fuq. U ma rridx nidħol minn xi xaddejt minn dak il-film. I mean, waħda Jekk l-esperjenza ħażina daqs il-film. Ħaġa waħda li nista' ngħid li dħalt biex nieħossib l-extras. I had help from other people with experience to help me. Ħalt indu ngħid li ġimatej into the shoot diġà kienu impjegaw xi 500 extra. Fuq il-kuntratt li tagħhom ma kienx hemm address. Għatlhom daw kif ħadd tibatulhom iċ-ċekk ma nkomx address għal-oops. Jiġifieri daw ħajfissu li ħajdew li wara l-flus. Il-bniedem li qabdu kien xi bniedem fl-statistics biex jħossib l-extras għax kien ħabib. Għattilhom tridu tqabdu l-xaħat li jaħdem fil-films biex jħossib l-extras. Anyway, għamel balbuljata u tħaltijena. U mbagħad ma kienx hemm biżjed extras, l-extras li kienu bukjaw ma rridux jaħdmu iktar, ma ċemplhomx u klaqt. Imma 6 xhur in-nies bdew jibatuli fejnhom il-flus, in-nies ma jafux, in-nies fuq Matthew Maggi ħajwellu. Mhux hekk. Anyway, dak ġast biex xaddejt minnu jiena. Għalfejn is-sitwazzjoni hija mnejka. Mela, konna tkellem fuq ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni, ħankompli fuq ċelebrazzjoni. Għalissa. Mela. So jiena qed ħajnkix fuq l-affarijiet li ġara fuq Storbju, immaġina x'istorja kienet tkun. Mhux waqt il-festival wara li tuħ dawk l-awards kollha nikxfu x'ġara. Ċelebrazzjoni t-tim qalu li alright nagħmlu hekk. So jiena I collected a lot of documents, very sensitive documents for my friends, ħafna minnhom ma kienux komdi li batuli, ma kienu jafdawni, dak iż-żmien, illum le, x'ma ġara xejn. Ngħidu aħna mhux se għodu naqsmu dawn l-affarijiet kollha ma Matthew ma jsir xejn, qed nirriskjaw. Għalhekk weġġajt ħafna wara li ġara li ħanejdlek. Għadhom għandek daw id-documents? Għadhom fl-emails. U għadhom għand il-persuna li battom.
li suppost waslu x'imkien ieħor, ma waslux. So that was my selling point. Kien wieħed mill-każ li rridu nikxfu apparti l-korruzzjoni li kien hemm involut. So kien hemm interview promised ma' Times of Malta, isma' u kienet parti mill-programm, kien hemm interview biex inti tkun il-persuna li titkellem x'ġara ma ġarax. U mbagħad di campaign evolved. U bdew juru l-ċuħa, xina t-tulun, isma tamlu statements bis, palma jamlu l-lum, meja ħarġet statement, bla 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 bla. MPA, meta toħroġ statement, għax dan l-axħaraqdu, ħarġet statement, bla bla bla. But nobody knows who you are. People need to see faces. People need to see faces who they can recognize. Bħala atturi għamlu kampanja. Iġbetna għal-mike, na għavicin tijak. So, għamlu ekkum bat. Imma, min kienu l-ewel uċuħ li ħarġu? Iż-żar. U ħafna minnhom kienu n-nies li buttajt jiena. Tom xiex veret titfaw dak il-PA u l-makeup artist. Meta l-miljonarju li hu board member, eżempju, qiegħed id-dar jew qiegħda d-dar ma tagħmel xejn għax qalet busy jew għax he or she is too snobby biex tiħossib party. Għax jiena jekk ma jkun hemm siċċur mingħajr film, it's okay. Noqgħod niekol mill-friġġ tal-mami u d-dedi bħalma jagħmlu ħafna minnhom. Mhux hekk? Allura jiena ma tarax noħroġ nirrekordja nifsi nagħmel kampanja. Tom, le, xiġifieri turi l-dawk, għallu li għandek raġun. All right? Għallu li mela, all right, ma bdew joħorġu Abigail, all right, ma kontx nippunta subajja lej Abigail, ma Abigail kienet face prominent, għallu mela, l-ewwel wiċċ noħorġu mela kien Abigail u Simon u bdew joħorġu Tony Attart u hekk. Sewa, Abigail, the big bulk of the work hi għamlitu l-editing u hekk. Mbagħad ma kienx biżejjed, għalfejn ma kienx biżejjed, għattilhom issa l-istorja ta' storbju x'sar minna, kif ħadd ma ċempelli biex saqsini x'ġara, għavolja bad dawk id-dokumenti kollha. So aħna kellna bridge ta' persuna bejn il-campaign u l-media. Right. Times of Malta. U f'daqqa waħda qalu li they're not going to take that angle. Għattilhom allura setta jduli wara li the campaign evolved, ħriġna n-nies, wasalna viċin għall-iskop. Is-setta jduli għattilhom ara jew ħatqabdu l-nies vera prominenti biex jidru, or I'm going to pull out the participants I brought up. Għallu li le, ma tistax tagħmel hekk, tlhom iva nista' nagħmel hekk. Fl-aħħar mill-aħħar ma tlaqt jiena għalejthom ikomplu. And it broke down. Għax ma kellhom xi jgħidu. Issa. Għalfejn it broke down. Eventually, Johan Grek, he promised an increase in funds. And l-funds qatt ma telgħu. Allura huma x'qalu. If he promised this, let's stay close to this. And ma nikxfuħx, ma nikxfuħx ġara fuq storbju. So we had it up close to him. Specifically, x'ġara fuq storbju, ġviri, in-nies tħallsu eventualment? Eventualment, 6 xhur sena wara mill-ismajt jiena. Sewa, dik mhijiex ħaġa normali le. Mhux ovvja. So, the funding they were getting in bulks. Imma Harvey Keitel McDowell ma nsibx istennew dak iż-żmien kollu. Film ma tagħmlux hekk, le. Ma tagħmlux hekk. U kien hemm problemi l-fondi, ma nafx, ma rridx inkun naf, kien hemm ħafna taħwit. Il-kritika tiegħek ta' storbju primarjament hija illi kien hemm nies li ma kinux qed jafu x'qed jagħmlu fuq l-HR? Le, fuq kważi ħafna iktar dipartimenti, il-producers ma kinux jafu x'qed jagħmlu, ma kinux jipportom li qed isiru dawn l-affarijiet. Production manager kien vera green, kien raġel sewwa, ma kien vera green. Ma stawx qabdu production manager ta' esperjenza. Għax il-production manager ta' esperjenza. Kien jikolom. Kienu kollha kontrett dal-proġett, għax daqqa waħda l-Arts Council deċidew li they produce a film. Fetu kumpanija, and that makes them directly responsible, because if you're going to open a company, you are the employer. So if you have to give me a list of the bad things that happened on Storbju, what is it? Fottaw n-nies tħallsu tard, nies mhumiex esperjenzati ġo roles ta' responsabilità li kollok in-nies taħtek, mhux biżejjed flus biex tagħmel proġett, nies barranin igergru, mistennin li jibnu set li jiswa 2000 meta tajthom €200. Right? Il-film ħajsir xorta. Il-film anka jek tinqatel il-kameraman pal marajna fuq rast ħajsir xorta. Ma mifsirx li għandek tagħmlu tifrustra n-nies, fimt? Eventually ħajsir il-film. Jiena l-iktar ħaġa li kienet frustratni, kont parteċipi f'xi 2-3 meetings minn daw ta' ċelebrazzjoni. Ankompli, fuq dik għagin ma nspiċċax. Mela, żgur. Mela. Pawza ħafifa. Okay.
Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla suqa. U l-gazin irina inqas xadini u iktar nemmin. Għalet, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu minn kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb u wassan naqreb li l-verità. Il-kazin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Kont il-jafi jena kont marruf bħala John, where's the fucking money mallija. Tipo jena wasalt hemmhekk il-jafi, sor minn mimli li inti ħassir film-producer, jena kelli l-esperienza identikal tiegħek. Jena kont minna li jena ħansieħna mill-film, ħansir film producer, nista' naħroġ barra f'da waħda d-dinja toħodni bis-serjetà u minn hemmhekk nista' daw 6 snin batija li għamilta 6 snin imbagħad bro għamilt jiena naħdem 16 siegħa kuljum naqla paga ta' inqas minn 1,000 euro fix-xahar, jiġifieri jiena batejt. Mbagħad nasal il-jave minn għalija I'm home għandi film jiena, mela jgħiduli fejn ikkaxxja ħda ċek, tikkaxxja ċek l-ustja. Kulħadd qed jgħidli min qed jgħidli jiena erbaħt il-Golden Berry u xi żoppu ta' Berlin imma nirreġistrat. What? Tipo u niftakarna qegħdin fil-lobby ta' hotel qed nixorbu mal-Irlandiż mal-Franċiża. What jien? What? And where's the fucking money għamilt il-lom? Money, ma daw l-affarijiet konna nafhom qabel tlaqt jien għax kont imur film festivals. U konna nintaqa' ma' student għax bir-rispett kollu in-nies anke tat-television ta' Malta misshom imorru l-film festivals u jitgħallmu mill-konferenzi u l-istudenti ta' Malta misshom imorru iktar. Look, jiena qatt ma kontek tal-film festivals u hekk, especially I wanted to be a storyteller, I wanted to be a producer. Artisti u storytellers hemm. Naf. Imma istija mort xi tnej, mort il-Berlinale. Berlinale the best fl-Ewropa. Mort il-Berlinale, ħadd gost, imma fucking ma nafx, ħasejt għalija ħasejt ħella ta' ħin. Għalija ħasejt li jisu hemmhekk wara li għamilt xi sena ta' ma tmur darba darbtejn jiftaħlek moħħok. Jiena dak l-ewwel darba fetaħ li moħħi u għalija aħrab spiex. Għalija dik kienet ir-reazzjoni muru u fittex kif ħatamel futur biex xorta kelli bil-fors nibqa' nuża kreattività x'in kellha fucking ġenner. Ħajja diffiċli, dik taċċettata. Jiena aċċettajta and I'm still doing it. It's a vocation. A vocation that will pay. Bħala Abigail. Issa. Nkompli fuq ċelebrazzjoni. Kompli, mela, all yours, floor is yours. Mela, wara fejn wasalt. Mela, konet jien għatlek isma' elenkali il-lista ta' affarijiet illi tħoss li fi-Storbju sewwa. Issa, jiena xtaqt nikxifhom dawk wara li jilestu mill-awards. Issa, dik kienet waħda mis-selling point tiegħi lill-partiċipanti li ġibt on board il-kampanja biex nagħmlu. U qatt ma saru għalfejn. L-istess nies jiġifieri anke kien hemm xi ħadd minn meja li ix-xerjaw miegħi dokumenti sensittivi. Għalu li le issa l-għadin close, ħanibqgħu close, ma nxfuħx, għatlhom ma xi ġifieri. U jien konti għat il-Kanada l-bot għal-gigu dax ħajamel. Għalu li inti, you do not speak on behalf of everyone. Għatlhom no, neither do you, first of all. I'm speaking on behalf of myself. Dil-persuna bil-kem tqattaħin fuq film set, he or she is not a crew member, attur, li jiċemplu darba fil, u ma tqattax is-sijat li nagħmel jiena. Jekk jiena qattajt 5,000, qattat 500, hemm differenza kbira. So l-weġġa tiegħi hija ikbar. U sħabi ħafna minnhom huma crew members. So żgur jekk hemm xi ħadd ieħor jiddeċiedi fuq ħadd ieħor, żgur mhux se tkun hija u. Imma, u fl-aħħar mill-aħħar il-maġġoranza tan-nies li xxerjaw dokumenti sensittivi kienu miegħi. Meta qalu li l-medja mhux se tieħu dak l-anglu, jiena ħadd qatat kif jista' jkun mhux se jieħdu l-anglu storja bħal din tal-maġġoranza tal-ħaddiema. U nqatat. Fl-aħħar mill-aħħar it broke down għax ma kienx hemm konsens fuq xi ħaġa u mejja u MPA jiġġieldu, għal dik iċ-ċelebrazzjoni jiġġieldu, ma qablux mhux qed ngħid iġġieldu. U ħasbu li ħajkun hemm iktar fondi eventually, ġi l-budget li jmiss u l-fondi ma telgħux, ġifieri tmejlu bihom bħalma dejjem jagħmel bħalma tmejjel bihom dis-sena. Jiena mbagħad ċemplu li għal xogħol l-Italja, mort nagħmlu. Netflix film kien, qed lajja l-Italja. Meta tajt mur tagħmel xogħol tmur tagħmel? Assistant director jien iktar naħdem. Jekk nitkellmu fuq dik. U ma dik ġiss biex ninkwadra naqa' nimmaġina għaddej explication. Alla ħankun l-Italja ħaninżel Malta. U nżilt u mort Times of Malta għatlhom qabel nkellem editor minn issa niċċaqla minn hawn. U wara sija niżel.
xi ħadd. Kien il-persuna li kien dirett il-bridge inserta mal-kampanja. Aklu tista' taqlu jiena dak. Aklu tista' tgħidli għalfejn ma rittux tieħdu l-anglu ta' dik l-istorja. Aklu ma nistax nemmen u nifhem għal xiex le. Ara ġejja l-bomba. Għalli jien emails qatt ma rċevejt. So dawn nies. Weġġawni ħafna u maħbib tiegħi. And yes, I was betrayed, and they didn't just betray me, they betrayed my friends. Why do you think they betrayed you? Because they did what they did. As in, what was their incentive to betray you? Ħasbu fihom infushom biss, bħalma jagħmlu ħafna u bħalma għadhom jagħmlu kuljum. Hemm ċertu element li nifhimha, ċertu biża', ċertu protection, ma tikdeblix u tużanix l-ewwel. Right? Tużanix u tikdeblix. And that's what they did. They lied. Mhux issa. Mux qed ngħid kollha, ma nistax insemmi smijiet. I will let them figure it out and deal with it. Jiena ngħid MA u MPA dak iż-żmien mhux illum. Għax illum meja jagħmlu xogħol sewwa. Hemm iktar MPA milli meja. Issa jgħidu li għalfejn qed tattakka l-meja, minix qed nattakka qed nikkritika u għandi kull dritt fejn hemm bżonn. Issa dawn in-nies huma ħbib tiegħi u hemm board member. U jafu li inti mort it-Times? Dawn in-nies. Għax imbagħad it-Times x'għamel taħanin li hu l-persuna tħassarni. Induna li it was, hard, what I experienced, għalli jiktib li OPED, u nibdew minn hemm. Mu għam paċenzja kbira, għax ktibtlu OPED xi 5 paġni nizli għal-paġna Malti mkisser. U bdejt netgħallem fuq il-medja ħafna dak iż-żmien. Xi rikjedi tkun ġurnalist, xi jistennew minni kif reportaġġ, għadni ma naf xejn komparat malli. Mhux hekk nies li jaħdmu L-alla u l-paċenzja ħadu mi. U tawni xejn ta' platform minn hemm jekk forsi qrajt xi ħaġa kien hemm artikli fejn kont involut jinġi l-ċemplu li għall-opinjoni u ġejt imsemmi, dejjem xtaqt li kien hemm iktar għax ma kull erba' forsi toħroġ waħda. Imma raġuni li għalfejn ma jħorġux, għax nies l-oħra ma jitkellmux. Jew ma jaqbdux it-telefon, u including meja u MPA. Ħafna affarijiet. Wasalna fejn wasalna, għax in-nies ma jitkellmux biżejjed. And that includes meja and MPA. Illum hija storja oħra. Hopefully inkomplu sejrin hekk. Għax in-nies iridu jitkellmu. Daw l-affarijiet ġraw s-sena l-oħra u ta' qabel ta' daw l-affarijiet il-cash rebates u l-film fund ħarġu tard is-sena l-oħra, mela ir-riżultati tas-sena l-oħra ħarġu February. Mela by June tistenna li jkollok il-flus fil-banka li bdiet filmja. Is-sajf huwa l-aqwa season biex tiffilmja, and that is normal structure. Meta rċevewhom? Alla Settembru Ottubru. Meta jibda jidħol ix-xita u hekk kulħadd bil-panik. Għax il-fok tiegħu kien fil-Mediterran fil-festival. Sa jiena ħriġt storja provajt, ma ħriġt tal-li provaw ma jagħtux flus lili, u mbagħad ikkontatti għajt l-bandsman, provaj jibblokkjawni, jġibu l-skużi biex ma jtuhomniex. Abbatt il-ġurnalisti biex ċemplu n-nies l-oħra. Għalulhom le it's okay, għax nistennew bħal-kieku nistennew l-fondi. Ġvara d-sena ma tkellimna kieku tkellimna sena l-oħra, l-impatt kien ikun ikbar. Ma ħanqodu sejrin hekk sena Ivan tkellmu sena le. Le, jiena kont kif għatlek kont f'daw il-meetings u ma kont xi żewġ tejn minn daw il-meetings. U l-ewwel dejt inħoss li rridu qishom b'xi mod jinnegozjaw b'mod illi ma jidrux mhux ma fil-fema tiegħi ma kienx ikunu aggressivi biżżejjed. Eżatt, issa l-istorja tiegħi kienet aggressiva, alla volja kienet verità. Issa isma' jiena preferi nidħol fil-kamra u ngħidilha u il-dak li jkun spjegalu eżatt fejn qiegħed u x'se jiġri jekk hu ma se jkompli miegħi. Speċa dik dejjem kienet il-policy tiegħi. Ma qablux miegħi. Mbagħad kienu nkarigawni biex inċempel xi producers oħrajn insomma biex indaħluhom fiċ-ċelebrazzjoni. Kulħadd kienet iċempel dak u ieħor u nexxi. Analizzaw għamil telefonata ma' wieħed minn producer ma se nsemmi ismu. Naħseb nafsi dejli. U beda jiġi jiena għalhekk imbagħad bdejt nindanna John, jiena John. U inti waħda kellek. Jiena minn dakinhar lem bdejt nisplodi. U għad jimmi nishtajb għal daw l-affarijiet. Għattilom, jiena ma nistax noqgħod niffaċċja daw il-laqiet kollha. Jgħidu li għax jekk taklu, inti m'intix titħallas men. U jekk ikollok biżejjed flus mhux titħallas in-nies tiegħek. Jiġifieri mhux ħadd titkellem, meta ħadd ieħor ħajtkellem u inti qed f'pożizzjoni titkellem. U bdejt niffaċċja daw in-nies u bdejt nibgħat il-dak jieħdu, l-dak jieħdu, l-dak jieħdu. Lejja bit-telefonata waħda nixtieq għamilt bħalek. U mbagħad għattilhom daw xi żikkuma niġġieled ma' dak u jgħallu li tkunx hekk u hekk. U mbagħad wasalna. Imma mbagħad bdejt ngħid Madonna.
This is not Jien nasib li forsi n-nies li qed isegwu mhux qed jifhmu minn fejn ġejja l-frustrazzjoni, l-umenu tiegħi ma nafx tiegħek hux l-istess. U għall-fatt li kienu qed jorganizzaw film-festival. Film-festival kien konna qed Film Awards. Film Awards, sorry. U kien hemm il-boykott tagħkom u tal-Uzzu hekk. Ir-raġuni kienet imma ir-raġuni għalfejn kien hemm il-boykott għalfejn aħna għamilna l-boykott kien għax dal-Ostra Film Awards kien jħajjiswa mill xi 4 miljuni. Iċ-ċifra li ħarġet sa fejn fienek inbidlet ma nafx sam 2 million for 2 nights. 2 million for 2 nights, meta l-fucking film fund. Kienet 600,000. Il-film fund kien U 600,000. blas dik is-sena ma ħarġitx, man. Jiġifieri dan uża il-flus tal-film fund biex Biex jiċċelebra industrija Maltija li, guys, ma teżistix, Eżatt. m'għandniex industrija tal-films lokali. U jekk nkomplu naħlu 2 miljuni fuq fucking film festival biex niċċelebraw film industry li ma teżistix. B'dawk it-2 million kont tagħmel 4 films ta' 500,000 u jekk trid tagħmlu film ta' 500,000, John Malli jagħmel film favorit tiegħi 200,000, avolja jien ma kontx nagħmlu 200,000, kont nistenna imma għamluh. Kont tagħmel 4 films. Mela dawk l-4 films għamilhom xarej kull wieħed. Kont tagħmel 6 xhur xogħol, le? Mhux hekk. Allura jien xinrajt Umma b'dawk l-4 films għamel film awards. bdejt najra dik il-fucking ċifra. Għawek il-lossa kif ħajħom su sħabi fil-producers l-oħrajn. Ekket, jien ukoll, għalekket jiena Ċempel, ġej mal-battalja. ma naqilawx inkwiet, Mela, u le għax l-affarijiet issa jkunu aħjar, issa tara. Mela. Bla fucking film fund. Hemmhekk tal-limt ħafna, mhux fuq l-industrija, fuq il-Maltin. Ma nafx, il-Maltin hekk. Il-Maltin hekk la. Ma nafx, inti għandek iktar esperjenza għax dimt barra. Imma dan li jistra. Biża, laqizmu, ma nafx. Ija kienet vera disheartening. Insomma, mela, l-ura traġit tiegħek. Britain saqsik għax minnhom semmejt teddit għat li wara li tkellimt fuq dik il-pjattaforma kien hemm anka minn għedek privatament, ġifieri Facebook, le, publicly. Mistja. Ejja. Immissa ħaniqaf ninteraktja fuq il-comments, la issa apparently qed jgħidu li sirċi politikant, ma ħaniqaf, najjar la. Għandek aspirazzjonijiet politiċi? Ma nafx. Ma dik mhux għax ma tkunx taf. Jien naf. Sinċerament ngħidlek ma nafx. Imma biex qed ma nagħmel films nixtieq. Tikkunsidra. Nixtieq kolli vuċi, kolli xi pjattaforma biex inħobb nanalizza, nħobb nistudja l-politika mhux ġasta Malta ta' barra wkoll, ħafna. Kemm nixtieq xi kultant le, ma I'm drawn to it. So if hemm gap Malta fejn hemm gap ta' ċertu diskors. Dak il-gap mhux jien biss, hemm ħafna jistgħu jimlewh. If I can contribute to that, I will. What's the gap? Can you describe it? More socialist gap. Mhux qed narmi l-kapitalizmu, hemm iktar bilanċ u iktar regolamenti fejn jidħol kapitalizmu għax il-kapitalizmu m'intix se teliminah. What do you say socialist gap? Mela, jiena I'm averse to, u forsi għawek l-darba li musta naqblu jena għanti tal-ostja. Mela, jiena naqra averse to. Ejja, għadeg li inti Amerikan, għet nistennek tajdili. Kem nishtiq kont. Mur l-Amerika, ħna għarkem ħaddum l-Amerika. Mur l-Amerika, ħna għarkem ħaddum. Tfax li tajt li inti Amerikan barra, mur l-Amerika. Jiena naħseb kullħat Amerikan. Jiena naħseb the world has been fucking Americanized. This is a broader. From Hollywood to Big Macs to the way we listen to music. Jien ma nixrob Starbucks. Għasi ma nekol Nara Hollywood. L-ħarja ġo. It's okay to be American. ħarja ġo one. Le, I think the great founding documents of America, the idea of the pursuit of liberty, the pursuit of happiness, just the concept of being a colony, having a king on the other side of the pond and going, you know what? Fuck you, we're doing it ourselves. We don't actually know exactly what we're doing. And but now they're trying to take over themselves. It's a cycle. It's a cycle. I think no civilization is perfect, but if there is a founding philosophy of a nation that I love. Until a few years ago, they are the modern day dominating empire. L-empires kolla jinżlu bħalissa xaktar xa jinżlu. With Trump. Ħadd ma jaf sejġri. God fuck knows. Look, we can get a bit political time. I like to joke around with it. Imma jina liktar li għandi ammirazzjoni mhux l-Amerika moderna. Ma naraw taħsibx. All right, Murrejxem. Jien għamilt kors hemmhekk by the way waqt il-COVID, mort nistudja acting Stella Adler. Issa, wara li tlaqt minn hawn,
kien hemm COVID, għad jiena qabżit li naħdem fuq il-film sets, jiena dejjem part-time ta' naħdem fuq il-film sets, qatt m'għamilt il-flus kbar, kull meta ħdimt għamilt il-flus. Imma l-Kanada mbagħad ngħid għamilt xi 4 xhur qed sħabi ħadmulek 4 xhur wara, għax hobbu jagħmlu l-flus, robots. U jasal jannar jibqgħu jaħdmu minus 10. Meta għax għas noħroġ mis-soddan kun irid, għasib wara mid-dar dik il-kesħa, ma jafu kif. Allura kont insifer non fuq il-flus, nispiċċa brok darba f'sena ma ndejjaqx ngħidha jgħinuni sew il-familja ngħid m'għandix biex inħallas il-karajba tul il-flus, imma jafu li jekk nagħmel jumejn xogħol ħanħallashom lura. Fimt? Allura, you know what, I don't want to spend COVID working on Hollywood films b'ħafna maskli u regli. U ġibt grant minn Malta biex immur nagħmel kors, ġejt aċċettat summer course Stella Adler, because I wanted to prove myself if I have something to offer in the arts, mhux just assistant director, jien artist, għandi xi ħaġa noffri, thank God, ma niddejjaqx ngħidha, it proved to be useful, and yes, so wara mbagħad irrexxtajt fil-film ta' Martin, naħseb mar tajjeb, and I discovered that I do love acting, I do love performing, I will performing, u skoprejt xaħġa oħra fija, xaħġa li tajba ħafna fija, Abigail, sensation, incredibly, directing actors. It is a sensation on its own. I don't like to direct the camera or to edit. I discovered that I would like to direct actors a lot. Abigail Losterina, I mean, jien naħseb t-ċitja, because she does it too well. Għanda xi magic wand. Vera, Castello l-atturi. Abigail ila t-derieġi n-nies minn meta naħseb kella xi 10, Għarkli x'darbejja workshop, għarkli I love doing it. Minn meta kella xi 10 konna naqdu t-tfal ta' triqtana, inti taffe konnu għad il-mosta, u kienet t-organizza t-talent show, u kienet t-dereġina. Ma konċ naf li it's a craft on its own, as in t-dereġi. Ma jtod you direct the camera, you stage the actors. Tidħol fruħek, jimma ħallix. Imma I've seen it. Dik il-ħagġa li jittijom xaħġa u għed tistenna xaħġa iktar and they do deliver something bigger, it is so rewarding. She's fucking incredible. Continue, mela. Issa, mort Stella Adler u għamilt il-kors. Għalfej kontet ngħidlek hekk. Mela, x'kontet tajt kemm huma tal-ossi l-Amerikani. Mela. Huma tal-ossi l-Amerikani, il-gvern tagħhom mhuwiex, il-gvernijiet li kellhom dawn l-aħħar żmien. Huma tal-ossi l-Amerikani żgur. And I was in New York and I could gel well with New Yorkers. Għassejt ma' New York. Għax New York, they welcome you, they tell you, jgħataw, you can be whatever you be. Il-Kanada le. Il-Kanada, murem, you're from Malta, now you're here, you're Canadian. What is that? We don't know yet, we're still figuring it out. In America, you're here, we don't give a fuck, you can be whatever you are. And that's what makes it American, right? It's a nation of immigrants. Ekku. Issa, jini għat f'dan il-workshop, għandi għamilt ħafna ħbieb, immaġna, il-persuna kon bil-qeda bejn tnejn. Il-persuna taħdejja, qed jgħid madonna għandi 100,000 loan mal-bank ta' l-iskola ma kif ħanħallsu. Taħdejja ostra għandi il-private insurance, medical insurance, u ma naffordi għax nħallsu xardi għax ħadd mu qed jaħdem ma' COVID. Indur fuqhom ngħidlhom ma nimmaġinax ġewwa dari Malta jew l-Ewropa ikolli din id-diskursata minn. So, good luck in America, morħu pjaċi. Mela, jena nasab li l-affarijiet li taħt l-Amerika l-bqija ta' dinja huma fenomenali. Minix qed ngħid li bizmin l-Amerika ma tnawriġ, minix qed ngħid li tant saret kbira, tant saret b'saħħitha li saret kbira anzi iżjed wisq. Sa tali punt li it got out of fucking hand and out of control. But the For us or for them? As they don't seem to give a damn. Well, iħtara per eżempju what happened in 2016. 2016 kellek the surge of Bernie Sanders, per eżempju. 2016. Raġaw għafsuħ l-isfel. Imma għafsuħ l-isfel il-Democrat Party, not the people of America. The people of America, fit-2016, il-kandidat ta' Democrats kellu jkun Bernie Sanders. Xewħ il-Democrats stess. Imma xewħ il-Democrats għax kapitalisti. Mux kapitalisti, emmek Mux najt laħazin kuna kapitalisti. They are cronists. Il-politika hija made up of cronyism. Cronyism, that is the problem. Mux l-Amerika biss. When state and business merge and they become one and the same thing. U jena the business u inti politikant. Mux one and the same thing, il-business jikmanda kif qed jiġri Malta. Eżatt, u jena nishtrik, dik problema. Imma inti ma stennejtnix nieqaf, jint twaqqafni sa kapitalisti, jien kont se ngħid kapitalisti ħorox. Mux għax ħorox, fis-sens,
Ħarraġ, ġifieri, uża l-kapitalizmu, but use it fair, mhux li ma tagħtix każ il-maġġoranza żgħar, bħalma tjagħmlu l-Amerika u bħalma qed jiġri. Jiena l-ħaġa l-iktar ħaġa li toġobni fil-free market hija kieku dal-podcast, kieku jiena ngħix ngħidu ipotetikament aħna ngħixu ġo Minna l-kapitalizmu ma nagħmlux films Malta. Ma jeżistix, kieku dal-podcast jiena ħajti ikolli imur il-PBS u noqgħod naqralek l-aħbarijiet u ngħidlek isma' da tafx qalli biex ngħidlek ngħidilek. Bil-kapitalizmu, bid-free market, jiena nista' mmur għand il-Patreons tiegħi. Guys, tridu nisab. Il-kapitalizmu hija tkun kull imkien anke l-Ewropa, imma in Europe there are more regulations against the free market, mhux against. Yes, I think it evolved. Against hija kelma. I think in Europe mbagħad if I'm being fair, because we were here before the Americans u mbagħad l-Amerikani they're also like Europe, the beta version of Europe. U għans li marru hemm qalu hawnhekk nistgħu noħolqu sistema għalina. And I think for a while, bay what happened in the French Revolution, bay what happened in the American Revolution, I feel like those were two great moments in history. And I think what the Americans managed to do in such a short period of time in building what li affaxxinani ħafna fuq l-Amerikani wkoll hija li hija nazzjon bħalma tajt a nation of immigrants. It's not an ethnic group that went there. It's Dutch, it's English, it's French, it's German. It was built imma in But what joins them together, if I just may finish, what joins them together is a set of values. It's not in-nies imma mhux il-gvern jinnekritika l-gvern, mhux in-nies tal-ostja. In-nies tal-ostja, in-nies. But oriġinarjament il-gvern kien tal-ostja. Oriġinarjament. Qabel Ronald Reagan. Meta ġi Ronald Reagan taxxa. U tista' tgħid anke l-ewwel Roosevelt kien tan-nik, Woodridge kien tan-nik. Meta ġi tan-nik. Ronald Reagan naqqas regolamenti, Margaret Thatcher miegħu u hemmhekk bdiet Reaganite economy. Isma' iktar poter, iktar freedom. Issa freedom irid ikollok biex tevolvi. Kieku Microsoft ma kienx evolvi. Imma mhux li jkollok imbagħad influenza fuq il-gvernijiet bħalma ħajkollu. That's where you have to stop it. Agree. That's where we agree. Issa jiena il-problema tiegħi with the ideally kind of socialism jista' jsewwi kollox. And I don't think that's what you're saying at all. I don't think that's what you're saying at all. Min huwa żbaljat u miġnun. Okay, cool. All right. End of discussion. We're agreeing, bro. It's Imma isewwi ħafna affarijiet u jkun hemm iktar a fair share of the pie u distribution aħjar li m'hawnx bħalissa. Għax imma se tmur tapplika l-funds tal-Amerika kif forsi Abigail ħatejlek. Hekk kollox privat, ma nafx biex tagħmel l-ewwel film hekk. Ma hekk tista'. Imma ara issa aħna Malta kif spiċċajna tapplika ma terġievi xejn. Tapplika ma terġievi xejn plus illi jiena li disturbani. Jgħidlek iva ħantik ma terġievi xejn. Jgħidlek iva ħantik ma terġievi xejn. Jew jgħidlek iva ħantik imma talaqna u xħalqek, bro. Nżabbab, mux tifhimni? U dik it creates a very poor political dynamic. Jiena lek tlaqt. Jien tlaqt It creates a poor dynamic għax in-nies jgħalqu ħalqhom. All right? U ma għamtax niftaħ ħalqin jgħidu maġġi miġnun. U forsi hemm ċertu element ta' verità. Tasok miġnun? Ma nafekx miġnun jien. Thank you. Jien ma nafek, jien ili nafek. All right. Kemm ili nafek. Imma daw l-affarijiet ġennewni because I start believing it. Kif qed nitkellem jien biss. Fimt? Jiena sfiltajna, jiena siju xax dal-mosta. Iwa, ta' eżempju. Ma rridx nikfra. Inti, Abigail. Il-chairman ta' meja Marija, nostija wkoll. Marija meni fa' Marija Galja, ħadet flok mija f'xtajjarni palissa x'semmejta, sorry Marija, you called me first. Marija Galja, chairman ta' meja. Taf li nasibqat mal-tajt maħħa di. Nasibqat mal-tajt maħħa. Le. Okay. Ma Simon kont il-tajt. Le, mi wara Howard Keat. So inti meta tlaqt. Jisa daħlet. Le, għatma kont tamal meja. Jena ġest ħal tal-ġlida. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Li kiku l-industrija għandha tibda tinbidel f'Malta. Għalik, minn fejn għandha tibda tinbidel? Inqabdu ma nqabdux avukati imexxu ministeri tal-arti u tal-kultura. Sewa. Issa għandek tkun orsi tkun għandek tkun avukat għax taf is-sistema, tal-liġi, tal-fondi, tal-gvern, ma irid ikollok esperjenza fil-kultura u interess. Film commission, għawek forsi nistana naqbis għalija ftit innifsi, ejja nagħtu każ Johan Grek huwa kapaċi ħafna. Sewa. Huwa kapaċi jġib il-films. The only problem with him is he oversells everything.
Imma li kellhom qabel ma kienx aħjar minnu ta' x'inti jekk ħaġġib li xatt minn television ta' Malta. L-għanet anka jekk jgħid li għandu bir-rispett kollu ġifieri, għandu 20 sena f'television ta' Malta aktar nitlaq niġri jiena. Għax m'hemmx struttura, m'hemmx budgets, m'hemmx sistema, m'hemmx rispett, xejn. Min inqata' minn hemm u prova affarijiet tiegħu qed jirnexxi bħal Abigail. So li kellhom ma kienx jifhem, m'hemm xejn kontrih, niżu jgħidu tattakkah, le, ma nafux, ma rridx inkun nafu. Mhuwiex kapaċi, intħadd qabad il xi ħadd li jifhem fl-industrija kemm ta' Malta kemm ta' barra u li għandu interess. Issa meta kienu jikkritikaw dak iż-żmien. Tajt li Johan tajjeb. Ħanġi għalija. Meta kienu jikkritikaw dak iż-żmien, il-Ministru dak iż-żmien nazzjonalist ukoll kien jaqbes għalih, ġifieri stess ħaġa li jagħmel issa. Le, jekk għandek nies li jifhmu qed jikkritikawh, Ministru, għalaq ħalqek. Alright, jew jekk għandek tirraġixxi jew tiftaħ ħalqek, dawn nies għandhom l-esperjenza. Naħseb għandhom ftit raġun. Fimt? Issa, dan għar. Għax qed juża t-talent li għandu biex oversells. Issa, proset ġib Gladiator. Kif l-oħrajn ma tħallsux? Mela, dawk il-mitruħ meta jruħ Maltin naħadmu. Huwa fair għax għamlu xarej xogħol fuq Gladiator. Ma jistgħux jagħmlu 6 xhur oħra jaħdmu fuq films Maltin li suppost ħadu dawk il-fondi. Mhuwiex fair, ħadu pjaċir huma, żgur anke kienu pjaċir u l-mertu ntiħlilhom, mhux il-Ministru Bartolo. Kwalinkwa ċuċ kien iġib film ta' Gladiator kieku ta' 50 miljun minn butu. Sewa anke jienu inti. U ma kienu jiġru, u għalek għajarġaw jiġu xie jgħidu Malta nistaw nitmejlu bijom kif irridu. Għalek jgħala għola ċifra, għax lebda pajis ma kien miġdun bizzejed biex jtijom ċifra għolja daqsek, għax jgħid it's going to affect our economy, specialment jgħem krizi fċertu setturi. With regards to Malta, għandek il-teachers tal-MCAS għadhom qasbis għandhom l-agreements in place. Sal-lum stess l-studenti għajamlu protesta xaħdom ma sabux agreements teachers. Għandek it-tobba u nurses mux għatlaħu. U għammur nati 20 miljon il-Gladiator mill-li suppostajtu. Le, ma tamilx hekk. Issa jekk hemm Ridley Scott ħajġi. Għat offrilu 30 miljon l-ewwel, mela ħammur Morocco. Ma għalla bħatu jitmejjel. Għajkun hemm film ieħor. Il-Gladiator nifhem li huwa marketing bomba l-marketing. Ħajġu films oħra, ma mhux se jiġu films għax jirnexxilna nagħmlu Gladiator. Jafu Hollywood li jirnexxilna nagħmlu films għal Gladiator. Ħdimna films kbar qabel, għamilna Gladiator 1. Ħajjiġu għax tajnihom 5 miljun jgħidu ħammur nieħdu 50 oħra minn għandhom. Issa, ħammur Morocco, jew ħanjaqbes li ħantik 40, ħammur Morocco. 50. All right, thank you. Ma mhux salesman tajjeb. Fis-sens. Jista' jkun. Għala d-boss b'sormi. Imma għandu dik il-kapaċità għandu l-marketing background jista' jkun, but eżed. He oversells. That nuża term tajjeb. I don't think he oversells. I think he oversells is like I tell you. U għalaqi, nħobb ngħidha din, u għalaqi kbir. Ma kapaċi. He could be great. But if I had an open checkbook, if I had a blank check, when someone Hollywood and kemm tidu. ċertu strateġiji li juża huma vera innovattivi u tajbin. Imma mbagħad he sugarcoats them, u mbagħad jiġu relevanti l-idejat, irrelevanti. All because the main purpose, the main goal is to bring along attention from his electorate and whoever is not in the electorate biex jgħidu għara, dak jgħamil xol tajjeb, forsi, nivvotaw n-naħa l-oħra darbora. Pats on the back from his ministers, from his friends, from the prime minister. Inti ġili kellimtu l-Johan? Ejwija. Xtipu? Karizmatiku ħafna. Meta kon kellimtu jien kienu jisu iktar fil-bidu, ġivu ma kellux idejat as-saċ li jkollu l-umu ta'allem. Ma tistax titfall xaħat li għad ma kellu esperienza, but he learned a lot, probably 5-6 years in. He knows the ins and outs, you know? Right? Xtipu, schemer, jinteressaħ bis mill-partit, this is an open secret, which is fine, well and good. Why is that fine? How the fuck is that fine? As a politician, yes. But he's not a politician. Mux politiku. Għalek at night, it's fine if you're a politician, but he's not a politician. Imma it is a branch of the government, il-fattu li jinti qabbattel xaħat li huwa tant partiġan biex imexxi il-film commission. Le, because he's going to use it. Taħseb li dal-pajis għat għamilna dil-bicċa ta' xogħla? Ma nafx, imma kif tielet partit? Għalli inti meta jkun hemm dibattitu fil-parlament. U il-blu l-ħomor taħarsu lej l-arlot jew il-mobile biex il-mara tagħhom tgħidlhom isma' parajtlek is-sut għal-parti tad-DB.
Mbagħad jgħidu ejja lestu kwarta qabel. Għal-inqas ikun hemm it-tielet partit l-hom żomm fadilna kwart oħra. Ejja nitkellmu fuq it-teatru jew fuq il-kultura. Għalhekk irid it-tielet partit, Nice. Damn, good pitch. Okay. All right. So maybe not in the next election, hopefully yes, but there's a higher probability in the one after. Hopefully in the next one. U tara li nifsek tiġi involut, ġifieri tkun attiv jew bħala witch ta' telet partit, jew kella bħala persuna li kunet jgħin minħabba talenti issa li għandek u l-esperjenza li għandek. Kwalinkwa partit li jiġi kontra l-korruzzjoni, bħalissa mżewġ partiti, bħalissa jagħmel affarijiet maħmuġin laboristi, ma niddejjaqx tendorsi għan nazzjonisti biex ma jiklawx l-istess nies. Ma niddejjaqx nivvota għal-laboristi. Ma il-fatt per eżempju li t-nejma għal-ftuħ ta' DB. Taqallieħ, imma s-situazzjoni kif inhi. Dawn huma żewġ partiti kbar, bidjun kbar, għandhom bżonn il-fondi biex ħalsu lilhom infushom u l-kampanji tagħhom u parti mid-donors, kbira mid-donors tagħhom huma l-iżviluppaturi. Ġiet kif ġiet is-sitwazzjoni hija hekk, ma nafx kif tissewwa, naf li forsi one ways to solve it is li jkun hemm tielet partit ħalli s-saħħa tinfirex u s-saħħa tinfirex. Ma niddejjaqx ngħid li I'm going to approve the Labour Party when it actually is a Labour Party. Is a Socialist Party. Palma meta kien jien nixtieq kont ikbar biex nara x'jisara f'Alfred-Sant. Imma mbagħad Alfred-Sant ma kontx nappoġġjah jekk jgħid kontra l-Ewropa. Imma l-main shtick tiegħu mbagħad l-aħħar mill-aħħar ġiet verità għax hu l-main shtick tiegħu kontra l-Ewropa. U bil-fors ma nafx, ma nifhimx u kellu ikun opponent tan-nazzjonisti għax huwa opponent tan-nazzjonisti. Imma raġunijiet li semma hu ġejna fihom issa li kienet mhux one rule fits all, għax hemm regola tiġi applikata across the board. Across the board, hemm pajjiżi żgħar, hemm pajjiżi kbar, u llum nitkellmu fuq. Però l-Ewropa tipprovdi għal dawn l-affarijiet. L-Ewropa tik id-deroga, tik pereżempju, jinnaf pereżempju għandna d-deroga famuża kontra l-kaċċa pereżempju, mhux kontra, d-deroga tal-kaċċa tar-rebbija pereżempju, u jew għandna d-deroga ma nafx innegozjajniex b'suċċess biex it-taxxi tal-ajru meta inti titrasporta l-affarijiet bl-ajru għal Malta tinqata' u tal-frejt. Meta ġew introduċu? Kien hemm xi sena u nofsilu kienu għadhom. Ma tantx ilu. Meta ngħid issa dawn l-aħħar sentej tlieta. Le, possibli. Imma żgur l-Ewropa. But for some reason we haven't seen the consequences of it. At least not as much as it was made out to be. Just get negligible. I don't know. So, meta għamil dak l-speech u għallajt xi kritika għax bdejt ngħid daw flus mhux tagħkom ma tagħna huma bdi jaħsbu ma tagħna n-nazzjonisti. Lo, jiena qed ngħid tiegħi bħala artist ħaddiem il-flus li ma tħallax u qed nistenna. Fimt? Allura qed jagħmluha partiġġjana. It's okay to politicize it, mhux tagħmilha partiġġjana ma tagħmel sens. U qed ngħid għax intom giddibin u forsi, ħallilin, qed neseġera, tgħid mhux se ngħajjar hekk l-Alfred-Sant jew il-Domintov, right? U l-oħrajn li ma tantx nifhem fihom, ma dawk żgur ma kinux. Imma dik kellek esperjenza li hemm pjuttost qarsa hu. Jekk naf ċert li Clayton Bartolo Aphex. Ngħajru giddib, u qed ngħajru issa l-Prim Ministru l-istess. U affettwat li personali. Jiena tlajt nitkellem fismi, fisem ħadd. Fejn ħadd tmur dil-istorja? Minn fejn ħadd tmur minn hawn? Ma nafx. Fis-sens il-flus għadek ma ħadthom xejn qed nifhem. Jien ħadthom dijaj. Ħadthom? Ekku. Okay. U sħabek ħaduhom? Ħafna minnhom le, jiena kelli somma żgħira. Fil-fatt dakinhar tħallna. Meta tħallna fil-kamra, mbagħad niġu l-kamra l-oħra l-Prim Ministru. Jiena u tħallna l-ewwel, flus ma jien flus ħadthom ta'. U bħalli kieku fel xi żopp qalba todda battajja dembar. Klient nitkellem. Għandhom taħtijor. Eżatt. Issa mbagħad poġġejna fuq mejda jiżna tfal b'saqajna qed jixxejru. Nitkellmu għamilna żewġ minuti, nitkellmu ħanstenna l-Ministru Bartol għax ma nafhomx id-dettalji. Tlu bir-rispett kollu, Suprim, għandek tkun tafhom id-dettalji. U mbagħad bdew jintqalu dawn l-affarijiet. Għallu melatini lista ta' minn ma tħallas. U l-għada l-Ministru Bartol talab il-lista minn 100. U hemm ħafna raġunijiet għalfejn forsi jagħmel hekk biex
he stretches the process Mhux hekk. biex jikxef minn tkellem. Għatlhom tħalluħx jagħmilhom daw it-tattiċi. Jaf minn fejn jġiba l-lista kemm iċempel il-ħabib tiegħu l-Kalkara, il-Johan. Din lista qatt ma intabatu qas li kieku tfaċċat il-Prim Ministru ma jinteressax għax ma għamel xejn fuqha, ma qal li ħajamel. So għandi kull dritt nikkritika ħejdilhom min għaddidni u għajjarni, għandi kull dritt, mhux qed nikkritika lilhom bħala votanti u bħala ċittadini, qed nikkritika lilu tal-li ma ħallasnix. Mhux hekk. All right? U ħankompli, sakemm ma ħallastis, kemm ħallas il-sħabi. Jiena tħallas dawk l-1500 li kien jonqosni għax tkixxift u għajjat u sabbat saqajja. Imma der tikraħ ħaddieħor ma jarġax jieħu solt, fimt? U għax kienu 1500, mela il-writers grant li kellhom ituni titqassam fi 3 strands, bħalma taf inti. 45%, 45%, 10%. Kollha daħlu tard. L-aħħar 10%. Suppost toħodha qabel id-deadline li jmiss għad-development. Għalli inti tilħaq tippolixja u tikteb l-script. Dawk l-1500 kelli nħallas il-script developer ta' barra, l-Andrew. Ma stajċ nħallas lila. Allura, musta ngħidla taħdimni b'xej, I'm sorry, naf li ħafna li. So, id-deadline għadda li waqgħet taħt l-Arts Council issa u għadna marċivejġu flus. Dimma tagħmel sens. Għax ver stennejtuni pajjiż normali, jitok il-flus qabel deadline għal tilħaq l-esti xogħol, you submit for next process. Għan babdejt nolli leħni u nirrit il-flus u ta' għomli. Għattimma mbabdejt meta bdejt nistaqsi l-għawlent, jien ma nimarċevejċ il-cash rebate, jien il-sentej nistenna, jien għet nistenna 20,000, jien nistennek, mbagħad wara l-laqa dew jgħidu li fuq il-parteċipanti fuq il-nis li ġabu barra, fuq l-artistic director li hija famuża barra, mor fuq YouTube. U ikteb Teresa Gavina Johan Grek. Teresa Gavina. Spelli Gavina. Hemm ċerimonja sieħa Berlin. Li meta qabduha pali kiku di jisem kbir. Fuq variety, artikli, di t-organizza festivals barra. Kif it-trattaw ma ħalsu. Għadhom ma ħalsuix. Mid-dera li. Anka jekk ħalsu għal-bira jew ġimajlu, fucking 6 xhur tard, man. U ma jridux jitkellmu. U dan mismanagement jiġi mill-fatt li tefawis flus ma nafx. Gladiator. Ma nafx hemm il-ġurnalisti jagħmlu xogħolhom, jew min għandu jagħmel xogħolhom. It-teorija tiegħi hi li hemm ċertu flus marru naħa waħda u mhux mifruxin kif suppost. Dis-sena kien hemm Jurassic Park. Kien film-miżgħar minn Gladiator, kien second unit, kien sturiża ħafna minnu ġi barra. Min jaf ġara? Ma nafx. Saqsu lilu. Imma ma jurix x'jagħmel x'magħmel, għax hawnhekk kulħadd jagħmel il-fucking li jrid. Nasib l-NAO fil-fatt kritika ħafna. Bħala trasparenza, bħala struttura, u mor jgħid il-kontra. Ifhem, u il-Kummissarju ħareġ video jgħid li speċa ħanota tal-affarijiet kollha għal Eżatt, u minn dak il-video ma stajx naraħ jien batu lin-nies għax mid-dera il-One News blokkjawni fuq Facebook. U saġġi ma ilu sib li m'għandux Facebook. Għallu li ma nistax niftu tal-One News. Għasna nidħol u jista' jkun mhux suppost, għax that's an open space. Qatt ma kummentajtilhom jien għal-One News. Ma mid-dera blokkjawni. Issa blokkjawni Johan? Għet jiblokjana mux ħazin nis. Blokkja l-Mirko. Mirko. Ija. Biex dik hemm ħafna affarijiet li huma inkwetanti ħafna. Għax li l-awditurja jgħidlek li maħriġ biżejjed, tipo morejtniex biżejjed paper trail, morejtniex agenda, morejtniex minuti. Eżatt, billi ma ġara xejn. X'inhi konsegwenza? Xejn. U ħerġa' mill sena d-dina. Taħseb li ġeja ma naħseb jgħat attenta jgħend id-darba. Naħseb jgħat attenta jkun naqrik tal-kaos, nittama. Jekk il-Prim Ministru huwa Prim Ministru jiġbidlu naqraw id-ne. In-nies qed jiddejqu. In-nies qed jiddejqu. Speċa jekk tara dan huwa. Dan huwa damage control ħafna li joħorġ dawn l-affarijiet għax issa hemm mewġa kbira fuq li joħroġ comment bħal dak li jibblokja nies bħali dan damage control. Għax jiena, fimt? Taħseb li damage control tajjeb? It is the only way. Minix espert tal-PR, pero ma nasibx li qed jipperswadi l-ħafna nies. Ma nasibx li qed jirnexxielu d-darba, ma kemm il-darba għamel damage control u kemm il-darba. This is one of his ways, his way he found out, but this time it's getting thinner. Le, jiena nasib li n-nies anka permezz ta' social media, anka permezz ta' U li tarom jaqlaw. Iżom speċa xebaw jismaw l-istess skużi. U ġejna naqraf ta' situazzjoni, anka jek tara l-axħar sondaċ li ħarġu l-Malta Today, ma tantx der tajjeb għal-Partit Laburista, jider li l-Partit Laburista tilef kellu distak ta' 40,000
jew naraw telfu l-ġimgħa jew d-dieħla. jew qiegħed minus 12,000. Naraw ġimma d-dieħla x'imkien. jekk jitqaċtux il-barra dawk it-tnejn, mbagħad tinbidel ħaġa. Le, ma s'issa l-Prim Ministru diġà qal li ħajkompli jappoġġhom, Imma l-ġimgħa d-dieħla ma nafx ma tiġix minnu issa. Le, ma hu xorta jieħdu d-deċiżjoni mella zik. Mhux Le, hekk. ħanajlek. Di ovvjament kelli nistudja naqra jiena minħabba il-mestier tiegħi. Il-bieraħ Imma jekk ħad toħroġ kontrihom kompletament il-ġimgħa d-dieħla xorta Taf jappoġġhom, xi ma jfissirx. taf xi ġri, li mhux se jekk jitilfu il-PEC, l-Laburist. jekk il-PEC jiddeċidi. Sorry? L-Standards Committee, sorry. Il-Parliamentary Committee for Standards in Public Life jiddeċidu illi dawn huma ħatja l-iktar ħaġa li jistgħu jtuhom jissospenduhom il-Parlament. That is already a loss, right, politically. Is it? I mean, Għax il-nazzjonisti jirgbu fuq, għaw jibqaw jisemmu, jirgbu fuq, so that's a loss. It's a Pero win for mhix the nationals. materjali, mhix ross materjali. Taf ġifieri ma tmurx il-Parlament u għax huma ministri jibqgħu jitħallsu xorta. Jiġri ma tidħolx għax-xogħol u tibqa' taqla l-fucking paga. Li jista' jiġri le, eżatt, mhux hekk, political le. mileage kif qed tajt inti. Political mileage. Ma nafx jekk qed nara l-Prim Ministru jiddeċidi li Le, giddib. Robert Tabela, sorry, giddib. imma għalfej tajt giddib, speċa qed tuża Għaxu, ħafna dik l-aġġettiv. Sorry, I mean, jiena għal-bidu, meta stidnuni għad b'kull rispett kellimni għax irid jisma', b'kull rispett kien very respectful miegħi. Imma mbagħad wara li ma reġaxxiex, mela hu giddib. Issa jista' jkun I will still respect him because he was respectful to me. Imma m'għandix għalfejn ma ngħidlux giddib jekk gidibli. You have a very peculiar way of Inkun naqxej modestu neutrali. categorizing what people are to you. Fis-sens, għax tajt li tirrispettaħ u fl-istess ħin giddib. Nirrispettaħ Anka il-ħbib jirrispettani. tijak illi tradew kima xorta ħbib tijak. Biex ta' għandek mod li u idiosinkratiku ħafna ta' kif tipproċessa n-niesek f'moħħok. Mela, I don't isma'. know if I'm sounding like a bullshitter jew le, ma I'm being reasonable, forgiving, fl-istess ħin kritiku u onest. you know. Tipprova tkun ekwilibrat. Kont taħseb li ħad tkun f'din il-pożizzjoni li qiegħed palissa? Minn dejjem għat li nista, nasal sem, għat ma pjanajta, kull meta kelli ċans li nsemma leħni, semmajtu sewa. Kull meta kelli ċans nikteb artiklu jew nati opinjoni, dejjem kont onest u harsh. Eżempju, kien hemm artiklu fej kritikawni, semmew kritikaw l-overspending u mela kien hemm Abigail f'artiklu qalu għax mhux fair u hekk u għax hemm wisq percentaġġ fuq dan u mhux biżejjed fuq dan, jiena sempliċement għad il-film commissioner jagħmel għax inħalluh. Daqshekk, għax inħalluh għax m'hemmx biżejjed Gazzu. m'hemmx biżejjed counter kemm min nista' fuqu u kemm min nies li suppost they are benefiting from people from these funds. Dawk huma l-artisti, l-atturi, dawk kollha li fuq Facebook jgħidu professional actor. U meta do it. X'messaġġ għandek għal dawk in-nies? Mhux se ngħid laqin kollha. U ħafna minnhom ħbib tiegħi, imma hemm il-laqiżmu just be more honest, speċjalment meta tingħaqdu flimkien, u kien hemm is-saħħa. Jgħidu li inti fejn taf. Sorry, jekk jiġi xi ħadd minn Sweden, all right, fejn hemm ħafna unions, u jew minn Franza, jew mill-Kanada, ħanisma' minnu. Għax ħafna darbi jgħidu li mhux hekk ta' suppost, inti ħatgħidli trabbejt ġo Malta fejn biex timxi jew taħxi jew tinħexa. Sorry. All right? Inti ħatgħidli kif jekk jiġi xi ħadd għamel 5 snin minn Sweden ħanisma' minnu nagħlaq ħalqi. Mhux ngħidlu mhux hekk jew mhux vera. Għax kan darba qalu li le mhux hekk ta' jew ħafna internal discussions. X'iżobb ħatamel b'internal discussions. Inti biex in-nies jiġu favorik u jempatizzaw miegħek, tagħmel jekk jagħmel jowħan, tinkixef, tisplodi u tagħmel marketing campaign fuq campaign u turi lu ċuħ. Inutli tagħmel mea statement, għamlu statement, imma għamel 4 ċuħ magħhom it-fattur li ilu jirrexxa 20 sena u għattur li ilu jirrexxa sentej li għaddejjin mill-istess problemi. Ħalli n-nies kemm Labour kemm Nazzjonisti biex ma għamlux partiġjani jgħidu għara dak naraf dak ix-show, nħobbu dak ix-show. Għaddejjin minn dik il-problema, ma nismaħhom iktar. U meta jibbullshitja jew ħan, ngħid dak qed jibbullshitja. Il-problema li l-atturi u l-producers li kienu Labour leaning ma id-deċidew li ħajabbandonaw il-kampanja. X'kampanja? Minn ċelebrazzjoni, per eżempju. Żgur. Cowards. Anyway, x'tallimt minn dil-ġraja? Millim.
L-ostja. Minn dili għadek kif għatli jom. Ma nafx. L-esperienza kollha sissa. X'għalmitek? Għalmitek xaġa fuq il-fibra Maltija, għalmitek xaġa fuq hekk innifsek, għalmitek xaġa Ejwa, f'koll. fuq xi tittamel bħajtek, x'tallimt? Għalmitni li għandi ma tantx għandi biża l-affarijiet. Ma nafx xi ħaġa mhux f'posta. Min issa nibża minna jekk ma toqtolnix. I mean, mafjus b'ganġa l-bot ħajbeżżani. Kobra ħajbeżżani. Għax għandu l-velenu. Python mus se jbeżżani, mus se joqtolni. Fint? I'm not scared of it if it doesn't kill you. So I'm not afraid of confrontation. I'm not afraid of, questioning and debating or getting into an argument. So laqat li għandi din, għan istudja għalek tal-università biex nimprovja f'ċertu affarijiet u if I am educating myself more, ħatejn nikkontrolla t-tempra iktar. U t-tempra tiegħi tista' tkun ħarxa. Inkun naf ħafna drabi x'in nagħmel u meta nattakka meta niddibattita, meta najjar ma nkunx qed nattakka jgħidu li ox tattakka. Ngħidhom jien nikkritika jgħid, imma Malta tant kemm maħniex imdorin nikkritikaw. Il-kull kritika jaraw bħala attakk, Jekk jien nikkritika l xatta li qed jikdeb, mhux qed nattakka, qed ngħid li fucking qed jikdeb. Jekk għajjartu laqi, dik il-limit sa fejn nasal. Laqi, hija kelma Maltija. All right, qed tilaq. Il-Filmmaking darba akkużani li wara ċelebrazzjoni kien hemm tajjira bil-Mart. U kien kulħadd takkuża lili. Tajjira bil-Mart. Ma tiftakarx? Cancer fil-brain. Il-Filmmaking kien hemm dil-page fuq Instagram anonima. Kienu jipostjaw problemi biex jiġu posted affarijiet fuq il-films u hekk. U żajta darbtejn din. Iċ-ċuċ ta' dan il-page għatlu għamel hekk biex jitkellmu li ħaj jitkellmu fuq dal-problemi. U meta jkellmuk tihom dan numru. Fuq l-istess post tefa' numru tiegħi. Iġifieri n-nies li raw including fihom biex nħasbu li jien ta' dik il-page. U kon ngħidlu ma u kienet jgħajjar daqsxejn personali. Mod mhux laqi, sa laqi tista' tasal imma immankat u fimt. Għatlu tattakkax hekk men għax titlef u ma nafx minnu għandi sospett minnu, ma nafx minnu. U mbagħad meta għamel din, għatlu x'żopp għamilt men u tfajt in-numru tiegħi. U għet nilletikaw, mbagħad għalaq għal-page. Meta mort nkellmu mbagħad organizzajt meeting mal-Film Commissioner. Għatlu isma' jiena smajt li weħilt jiena. Għalli ma rajna n-numru tiegħek. Għatlu mela vera taħseb li hekk. Mbagħad rejtu l-argument. N-argumenta ma' dil-page. Ma nafx jemminni xejn le. In-nies tiegħu qalulu mhuwiex il-Maggi ma jistix jiriċċju. U meta kellu bżonn kritika ma jistix jiriċċju, mhux se jistabba wara il-page. Ġifieri meta jrid jew ħan jekk forsi m'hemmniex, jiġi u jarġar jarah dak id-diskors minix se ngħajjar bil-Mart tal-kanser, imiva ngħajru laqi. X'tallimt, ġifieri li jekk għandi din iċ-ċertu fearlessness, ħanipprova neduka ruħi iktar biex insir kemm filmmaker tajjeb, hopefully, u kemm attivist tajjeb u biktar sustanza. Għax hemm ħafna affarijiet li ma taħseb li l-films għandhom ikunu jew l-arti għandha tkun attivista? Mhux dejjem, m'għandix għalfejn tkun dejjem, imma hemm branch tal-films li hija attivista why not, hemm ħafna minnhom li jogħġbuni, imma mhux dejjem. Minhom għal filmmakers li jogħġbuk lilek? Skont tal-imġanru, skont tal-imqera. Skont tal-impajjiż. Ma, kollok tintefa' tara filmek siflaxija, x'għaddi minn moħħok. Skont il-mood li nkun fiha, jekk inkun mood għajjiena u nkun irid xi ħaġa easy but entertaining, I don't mind watching a Hollywood film. Eżempju? Xi ħaġa tajba. Favorite Hollywood films, ejja. 70s, Golden Era, Godfather, film żgħar, Star Wars ma kienux dejqun. Network rajtu? Ejwa, film tajb ħafna. Dak iż-żmien kien il-Golden Era, very political. Glenn Ross. Dak it-theater, propja da. I am no remakes, mind. Sitt minn nies ġo kamra, xek. Al Pacino, Kevin Spacey, Jack Lemmon. Jack Lemmon, bro. Dawk il-ħollu films li they inspired theater ukoll Death of a Salesman. Dak novel propja. Dak novel, mbagħad għamlu Arthur Miller bħala play. Gregory Peck. Mbagħad iffilmjah it's like it's on a stage. There's a very young and very sexy Nattur Gregory Peck. Malkovich. John Malkovich. Arjada, sorry. Malkovich. Il-film x'inhu? Death of a Salesman. Hoffman, 100%. Dustin Hoffman ikun il-missier, il-salesman, it-tifel ikun John Malkovich,
Mela, remake, jiena l-antik qed insemmi. Le, 1970. Zom, Killing of a Mockingbird qed insemmi. Le. Killing of a Mockingbird might be, ma dak novel. Il-ktib. Death of a Salesman, ma nafux, sorry. Death of a Salesman huwa film straordinarju. Storja. Kisrek, bro. Kisrek. U emmek tara, per eżempju, Capitalism Gone Wrong. Sewa. L-Amerika. Meta l-kapitalizmu jarmik u x'jagħmel is-sajki tal-bniedem. U tinsiex aħna ma nismawx ħafna stejjer mill-Amerika. Il-medja hija kontrollata minn ħafna investituri kbar, lobbyists kbar. Allura inti qatt ma tisma' 20 Bernie Sanders. Bernie Sanders ikollu platforma xi jgħid fis-Senate. Huwa gvernatur, fimt, hemm ħafna iktar, imma ma tantx jiġu ituhom platform. Issa naraw ħafna media fuq YouTube bħalek. Nsejt jisimhom issa, il-Young Turks, eżempju. Fihom kontat posti. Għax, ħafna mis-suċċess ta' Bernie Sanders kien di Young Turks, eh? Ekku. U allura issa id-diskors qed jidħol iktar, imma it's still confusing għax xorta jitla' lek Trump, imma fejn jitla' lek Trump għax l-oppożizzjoni mhijiex Bernie Sanders. Demokrazija, id-Demokrats huma fil-verità naħseb jien mixtrijin daqs kemmu Trump. Mela. Le, Trump huwa wieħed mill-buyers ukoll, jinsert. Eżatt, huwa tnejn il-political buyer fl-istess. President huwa populista x'jaf jitma' fuq il-frustrazzjoni tal-poplu. Jaf ħafna kif jagħmilha. Naħseb huwa master. Jiġifieri naħseb Trump huwa master in debt, not a master politician. No, I think he's a master populist. Għandu ħafna, eżatt, għandu ħafna nisma dwaru li jgħinuh. Le, però I think, jena naħseb li Trump minn dejjem kellu dik l-intuizzjoni. Ma nafx rajt il-docu-series ta' McMahon, ta' wrestling. So, jena meta kont żgħar kont fan trement ta' wrestling. U issa fuq Netflix hemm l-istorja ta' da Vince McMahon li bażikament popolarizza, internazzjonalizza l-entertainment li huwa wrestling. U hemm episodju minnu fejn faċċa Trump. Kollim kien faċċa anka fucking Home Alone. U Trump fil-wrestling. Lalla. Meta jitfaw mal-art u jitieħdaq għata kien għamel ħabta kien ifeċ ħafna. U kien spiċċa il-rivali ta' Vince McMahon, un bat qaxxarlu xaru, u jgħidlu affarijiet tipo I'm taller than you, I'm more good looking than you, I got more money. U l-udjenza xi 100,000 fruħ ta' ma nafx li ma stadium kollha jiġġennu għalih. He just knows. Hemm ċertu parti mill-personalità Amerikana li Trump vera jaf ikellem. Bombastika u rrabjata u trittara kemm jista' jkun u hemm ħafna minnhom flus iridu. Jiena l-aqwa li għandi biex nimla tank ta' trakk, niġi nitnejjek minn nejber tiegħi, jistax jaffordja jibgħat it-tifel l-iskola, fimt? Allura jekk ħajoffri li opportunitajiet biex nagħmel iktar flus u jweħħel fiż-żgħar jew fil-kolorit. Mela ħanamilha x'jien l-ewwel. Għalfejn taħseb kien hemm daqshekk swing darba lej Trump, anke mill-Latini. Kien hemm ħafna swing mill-Musulmani minħabba. Naħseb l-ikbar kienet tal-Latin Americans. Avolja jaqlalhom u jgħajjarhom. Għax hemm ħafna Latin Americans kif qed nifhimha jiena li huma qegħdin hemm. Ma jridux ħadd jorġi. Allura ekku. Issa, hemm ħafna Musulmani li swingjaw minħabba Democrats qed jiffandjaw l-Iżrael. U ma mettitix, x'jisimha? Kamala Harrison. U liħor qal ħanwaqqafha. Mela fuck you Kamala. Li qalu huma, I wouldn't say that. Let's go for Trump. Le, u mar Michigan ma nafx għajti ġdik, meta mar Michigan. Your dogs. Le, fl-ħar jumej tal-elezzjoni tal-kampanja, mar Michigan. U kienem l-ikbar imams ta' xi. Ejwa, mela. Tela fuq il-park miegħu u qalu li huma se jappoġġaw il-Trump. Dak kien endorsement kbir. Però tela Trump għanna l-ambasċatur għall-Izrael għamlu Huckabee li qasjaf xi ġifieri l-kelma Palestine għalih hija just the other part of Israel. Il-UN Ambassador għamela xi warhawk ukoll pro-Israel, ġifieri ma nafx kemm ħajżhom kemm fuq għal il-biċċa xogħol. Naħseb li għall-Palestina naħseb probabbli Trump, ma nafx minn ix-ġeopolitics. Le, Trump d-dinja kollha. Taħseb? Ija. Ma nafx biżejjed. He should not be president. Mhuwiex f'postu l-bniedem, inti trid diplomatiku, mhux president li jgħid li jrid.
Speċjalment jekk int President tal-Amerika, speċjalment li jekk inti għandek direct phone line ma' Nord Korea, ma' Russja, ma' Ċina u ma' ħafna mill-Middle East. Imma għalfejn taħseb li il-base Republikan, kemm il-base Republikan u kemm il-base ta' politiċi Repubblikani, nis mill-Kongress, nis li għandhom ħafna snin ta' esperjenza fil-politika. Il-politika tagħhom Amerikana li ġu jitnejku minn ħaddieħor. America First, dil-idea ta' America First. Eżatt, iżgu. U mhux America First, whites first, mostly, Republicans first, iva ħajkolna il-kuluri, il-nies ta' kulura u hekk. Ma jridu jkunu taħtna. Imma jekk huwa daqshekk il-kandidat issa ma nafx jekk intix familjari daqshekk ma dak li qed jiġu forsi tinsaqsik mistoqsijiet li fucking m'għandhom xejn. Ma nafx nipprova, jekk ma nafx ngħidlek le. Tajjeb. Imma xi darba jemmur lura films. Issa b'ximot nixbet handbrake tinkutax. Biex jiena li jent insipan u għamalu, jimma nafx ħafna fuq il-politika prezenti Amerikana, li da huwa speċa smajt li huwa razzist u smajtu jgħid per eżempju affarijiet tipo daw qed iġibu l-arnies across the border affarijiet. Trump kien qal daw qed iġibu l-arnies across the border. Murderers, rapists, they're eating your dogs, they're eating your kids. Kemm toġobni il-frażi, hija frażi redikola. But somehow, how funny man it is. Somehow, shorta, there was a huge swing from Latin Americans. There was a sizable swing from Black Americans and a sizable swing from xismu. So, il-mistoqsija kien hemm disrespect kbir minn naħa ta' Kamala meta kienet għamlet qed ma marret il-borders. Mbagħad l-iskuża tagħha kienet well I've never been to Europe. Dak kien żbalt ġa minn naħa tagħha. If you're going to be an American president, you need to know international relations and world policy, mhux ma taf xejn. Issa jista' jkun kienet ħadd titgħallem għax ikollha nies madwarha. Imma eżempju Obama kien jaf u Biden kien champion f'dawn l-affarijiet mhux l-aħħar snin u mhux Bush le, Clinton kien jaf, nasab anke Trump jaf iktar minna d-dili għaman nisbarra, ma tistax tammetti hekk li qatt ma morti l-Ewropa u minn kliema ma tantx kienet taf titkellem fuq x'inhu jiġri l hemm u law. Jkun nara childish ħafna. Imma le daw l-aħħar 6 xhur għamlet 4 manuvri u qalet naqa' kliem tajjeb. Imma isu kull darba kienu jintervistaw. Imma tara il-politika l-Amerika kemm ipur daw il-kandidati biss jistgħu joffru wieħed miskin supposti għad ġohom jistrieħ. All right, għamel biżejjed. Kamala maybe she's more of a backbencher għax naħseb għandha valuri tajbin. And she could eventually be a leader, but maybe she's not ready yet. U a blonde ħarja bjonda. U ta' Trump. Eżatt. Hija pjuttost anomala. Hemm kandidati għadhom żgħar, wieħed minnhom Pete Buttigieg il-Malti eżempju. Imma jaqtaw qalbhom mhux jgħidu għal daw. Però kien pro għal Alla hekk għamela ġiju. Jekk hu Demokrat mhux ovvja jkun pro għamela. Imma hu kien ħareġ, imbagħad ħareġ mill-tellieqa kmieni. Le, ma hu Kamala għaskella primary. U kien fil-primary, u kien kont ħatta naqra kontriħ, għaxu fil-2016 kien fil-primary minn Bernie Sanders. Mbagħad kien hemm 2020 għandek raġun, bravo. Fil-primary kontra Bernie Sanders. U kien hemm numru ta' kandidati li niftakar jien kont fissat, issa kemm ngħid kontra soċjalisti. Jekk int Amerikan. Le, imma ngħid kontra soċjalisti. U jgħid, fis-sens li kultant inħoss li soċjalisti imma meta tgħid soċjalisti x'qed tfisser eżatt għax hemm branches. Eżatt. Jiena kultant inħoss li nies meta jgħidu soċjaliżmu, jiġifieri kull ħaġa li hija tajba u li tipprova tejjeb il-ħajja ta' nies hija soċjaliżmu. Meta tmur l-Amerika semmi soċjaliżmu jgħidulek screw your socialism, USSR, China. Eżatt. So, issa Bernie Sanders kien l-iktar kandidat socially democratic naħseb fl-istorja. Democratic, għax is-socialist li jirtu hija l-iktar socialism li għandna close fl-Europa. Democratic socialism. A kind of Scandinavian kind of model. European, imma Scandinavian do it better than most. I was very much pro that idea. Very much. Germany l-istess, Malta l-istess, the Scandinavians, sa fejna fien, do it better than most. Yes. Fil-fatt, x'jismu Bernie Sanders uħob juża lilhom bħala il-modell tiegħu. Mbagħad jaqbes Trump, Danish socialism jibda jgħid u jibda jivvinta l-affarijiet, Danish socialism.
U għet jimla li muħot għannis bl-imbarazz. Yes, so I was very much pro. Imma mbagħad jiġu kont nistemba fl-4 ta' filgħod biex nara kif sejjer l-osra fil-primaries. Mbagħad kien hemm grupp minn nies li kienet jikkompetu fil-primaries miegħu li ħarġu mit-tellieqa fil-ħin propizju. Qalu li ħajatu l-endorsement. Skur 2020. Il-Biden kienu tawħ l-ewwel waħda 2016 kontra Hillary u 2020 kontra Biden, correct. U qalu li ħajatu l-endorsement tiegħu il-Biden u qalaw by default qalaw il-barra l-Bernie Sanders. Allora għamilt ħabta ħatta naqqa kontra dal-Ostrapi Buttigieg. Ma mhux u biss kien hemm involuti. Le, kienu grupp, sejt minn kienu grupp ħaneglek kandidati. Imma l-kandidati id-deċiżjoni kellhom jieħdu għax id-deċiżjoni kienet Xek jaslu il-bajtu jgħidu l-om. In-nies li ma narahomx bajnejna, in-nies li jagħmlu t-telefonati. L-istess situazzjoni Malta ngħidlek jien. Nafu minn huma dibiju hekk. U nasbem miktar, probabbli hemm iktar nies li għandhom ħafna flus u ħafna żwiemel fit-tellieqa. Mela, morlu għal-films. Inti semmejta wrestling. Sawa, mela, intu għajt li saqsejni x'inhu li mu tip ta' film favorit tiegħi. Hemm ħafna. Imma l-iktar films li serħuni huma dawk il-films li rilassawni, filosofiċi, sempliċi, anka jekk huma l-aħħar film li ma nistax naqla minn moħħi. Għaz bis nista' niftakar x'ismu. Wim Wenders għamel film il-Ġappun fuq bniedem minn għadda fit-toilets. Sa dan invitawh biex jagħmel dokumentarju. Wim Wenders jagħmel dokumentarju koll. Ġapan, Tokyo għandhom ħafna toilets, men fucking struttura sabiħa u għallu għamel dokumentarju fuq dan. Nagħmlu feature film. Nivvinta storja fuq cleaner, ma men. Jinsejċ jismu jek tfittxu, u ħafna nisobbu. Film deep, sempliċi. Tfittxu lek Ġiljan. Perfect Days. I mean, ma tkunx taf il-background tijaw. Tiħu idea għax tara xinu jiġri. U subtitled. Mela, kull film barani subtitled. Ma tantx fih, klien fih, jekk jintqalu 4 sentenzi. L-attention spent jgħaj mux tajba li ħna. Ma tridu tarawhom international films, huma importanti, huma jgħalmuni. Skont li hemm fil-international films jogħġbuni. Jogħġbok dak il-Ġermaniż, inti naf, għax ġieli. Tal-Istasi u hemm fil-Festival Żgħira Malta ħajuru German films u ħajkun wieħed minnhom. Nerġa' murna Other Life of Others. Issa. Film bħal dak iserħuni. Imma l-iktar films favoriti tiegħi huma dawk il-films narhom darba ngħid daf wieħed mill-isbaħ films favoriti ma narġax narhom darba oħra tant kemm kisru li qalbi. Ma jkollix saħ narġa' narhom. L-aħħar film li rajtek kien Castillo. Istra. M'għandix il-kuraġġ narġa' mmur narax heavy ħafna. Imma ġobni ħafna, I'm so cowboy l-istess. Allura jgħaddi ċertu żmien. Semmejt ir-wrestling, wieħed mill-favoriti films tiegħi u bbażajt ix-short film script li għadni kemm irċevejt fund fuq The Wrestler. Fucking film dak, bro. Dak Aronofsky għamlu? Aronofsky is a chameleon, bħal Tarantino, jitallem minn filmmakers oħra jaddatta bħalhom. U foka dak l-istil fuq filmmakers Ewropej u Dardenne Brothers huma Belġjani. Films hekk biss jagħmlu. Min huma daw? Dardenne Brothers. Dawk ma nafhomx. Żewġ taħba minn Belġium, għandhom xi qalla mit-film u kollha hekk fuq bniedem sempliċi jgħaddu minn problema, social, a social film. Tant kemm darba għamlu effett li jbidlu l-liġi minħabba dal-film, tant kemm għamel effett u l-liġi semmewa wara l-film. Belġium. U jgħid, thank you għalihom tal-li għaddattajt għal dan. Ma jfissirx li rrid nagħmel kull film hekk, imma naħseb irid ikollu dik l-influenza. L-film tiegħi żgħir huwa fuq country singer Malta li jeżisti vera, Marty Rivers. Marty Rivers huwa country singer ġo Malta. U kreat storja madwaru, għamilt bib miegħu. Aktu namlu għadin għalliba, ġifiri, tiġa hija surreali għandek country singer għaddej mit-toroq ta' Malta, vera. U create this relationship between a father and a daughter, create daqxej konflitt. U tawni 20,000 fis-sanara namlu, le għanamlu zgur, ma. U da Marty Rivers ħajkun l-attur, u playing himself. Playing himself and he'll be singing. Mux himself, karatru jħor create. Fimt? Tal-ġen. U l-istorja bbażata fuq affarijiet li qed jiġru llum. Ġifieri, eżempju fuq jekk xi ħadd ma jaffordi għax ikompli jgħix fejn qed jgħix jew tikri. Fejn ħajspiċċa dan m'għandux għajnuna fit-triq, jew ġo garax. So that's where I got The Wrestler. Nuża xi ħaġa li tista' tkun splossiva bħal Aronofsky uża The Wrestler. Jisa metafora.
assoċja ma' xi ħaġa li qed tiġri kuljum. Mhux li jekk qed tiġri wrestler jew Gamar Delivers, nista' nkun għaddej minna jiena. Daħħalt l-element tal-familja, il-konflitt, sagrifiċi, qed nagħmel di. Ġifieri il-film jien ħanikrea film li nixtieq nara jien li tallimta minn Almodovar, wieħed mill-favoriti tiegħi. Bil-kbir. Almodovar miġnunu jagħmellek film li titqalla taraħ tibża minnhom bad jagħmellek drama li tibki u daqat ma mar film school u hekk jgħid għamel film li tixtieq tara inti. Issa, ma jfissirx tajja kulħadd, imma hemm nies hemm barra li jaqblu miegħek li ħajintoġob magħhom. That is enough. And that's fine. Mhux qed nagħmel film għal kulħadd. Ma hopefully ħajkun hemm 3000 ruħ madwar id-dinja li ħajjarawh. So it's like staging a play. You know, you show it for 6 months, jiġu jaraw b'kollox 3000. That's how I want to make films. Sa jek xi darba ninserta li filmmaker tajjeb, eċempel li Hollywood jgħidli 1 miljun biex tagħmel film. All right, ħanamlu, skont xikun. Fimt, ma I'm not aiming for that. If that comes along. How do you see your life progressing? Ma nafx. Ħanamel dal-film, but ħanamel feature. Jekk jiena filmmaker tajjeb, Da ta' Marty Rivers huwa short film. Iva. U m'għandi żewġ features oħra għand development. Wieħed minnhom Malta, wieħed minnhom il-Kanada. Sewa, ġifieri ħatlesti il-pjan sissa huwa li tlesti dal-film ta' Marty Rivers. Għandu sem? Għalissa Song for Her Future, ma xektar xinbidel. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Tannemel, mbagħad fl-aħħar jgħid this is nature, I don't see structure, all I see is chaos. Mbagħad fl-aħħar jgħid but I love it very much. L-ewwel konet ngħidu li l-ewwel kriżi esistenziali qabad li Herzog. U konet nitkellem fuq Mickey Rourke u kemm hu karattru affaxxinanti u impressjonanti, kemm hu kbir f'The Wrestler u naħseb rajtu inti Span. Film antik tiegħu. Mhux antik daqshekk Span. Span fuq ikun The Cook fuq dan il-villaġġ żgħir Middle America fej the original Breaking Bad spiex ta' fej kienu ikunu tisajru il-Crystal Meth u jkun il-Cook. Wow, all right. Kien għadu żgħir għax fil-films tiegħu tajbin kien għadu iżgħar. Kien iżgħar gustus u l-istess, ġifieri waqt li u kellu din il-dak wara. Kien ħelu. Taf dik mietet ġisem Brittany Murphy. Kienet mietet. Kien hemm Brittany Murphy u kien hemm u anke liħor li għamela ta' Spider and Sage ismu kien pjuttost popolari u kellu karattru vera partikolari. Ma kienx il-karattru prinċipali, kien qisu il-missier jekk rajt pereżempju Trainspotting. Ma kienx hemm dik il-figura kienu jgħidu la the mother jew kienu jgħidu li kien raġel u kien qisu hekk li meta l-affarijiet kien imorru għal-ħara imorru għandu. Imma hu kien fl-istess ħin il-persuna li qed tihom il-droga li qed wassalhom biex imorru għal-ħara. U kien kellu hekk dil-babe dejjem miegħu u il-ħin kollu waqt li qed isajjar il-ħin kollu bir-wrestling fuq it-television. U ostra kif kien jagħmilha men. Qed taraħ isajjar fl-istess ħin qed taraħ jagħmel il-mossi tar-wrestling waqt li qed isajjar u qed jiċċajta u qed jgħeddet. U li għandu. Mela. U qatt ma kien niem tat-teatru, ma studja ftit fit-teatru. Qatt ma millek plays, allura m'għandux dik il-magna ġo fih li jkollhom l-atturi tat-teatru u għandna ħafna minnhom Malta. Mela, studja New York u għamel ftit żmien. Jiena hemm studjajt ftit. I always veered into that direction għax rajt ħafna 70s Hollywood movies u ħafna minn dawk l-atturi kienu minn mit-teatru, Pacino u hekk. Namlegrok. Jekk jogħġbok, thank you. Għaddi l-tazza ma tawlu l-mejda. Issa, ħafna nies tat-teatru hawnhekk, marru l-università and they veered into the British system, which is great. Mar jistudjaw hemm. Għas nibda magħhom ġifieri, jien jekk ikolli nagħmel xi recital ta' xi 3 paġni. So, qatt ma mort l-università u qatt ma studjajt il-letteratura jew dana, I wanted to follow the heroes I've watched. So New York, mhux Los Angeles hija din oħra. Meta tara sensiela tajba, xejn dark, tgħid din jew filmjat New York jew użat atturi ta' New York. Għax ikunu based hemm għax jagħmlu teatru hemm. Mhux se jmorru jgħixu lek Los Angeles. Eżempju Tom Hanks jgħix Los Angeles, Tom Hanks ma kienx jagħmel teatru. He's a Los Angeles guy. Mickey Rourke beda New York mar Los Angeles. Right. Marisa Tomei li ħadmet f'The Wrestler, she's a theater beast in America da sal-lum. Jekk tagħmellek film kull sentej,
Tagħmellek 4 plays kull sentej ukoll. Okay. Għax mhux kollha jmorru lura t-teatru, it doesn't pay well. Imma tant kemm ħobbuha, Pacino men għadu tal-lum jagħmellek it-teatru. So I wanted to be there in that world. Stella Adler, one of the best, u tajba ħafna, kien hemm De Niro, Brando hemmhekk. Brando kien l-istess. Studja f'dak il-sistema ma qatt ma jagħmellek teatru. Allura kienu they specialize in the bits they had, like Mickey Rourke, De Niro u Brando, jekk inti għandek xena, ħatti li tajba darba u ma natural man. Imma mhux se jkun kapaċi jagħmel sid darbit mod differenti bħal Pacino. I prefer the Brando and Mickey Rourke way u inħoss niprova ma nisamax li qed nixroba li semmek kapaċi nagħmel and I'm happy with that. Meta kont I'm happy with that. Nagħmel id-delivery tiegħi kif jagħmilha Mickey Rourke hemm il-breeding involved. It makes it seem sort of easy, natural. Ta'tek ħafna jew li mort titrenja? Il-loster kien nixtieq mort qabel mill-kont żgħir u għamilt sentej. It's a temple in there, kull ma titkellem fuq l-arti u jbikkuk, u jweġġawk. Ituk xogħol serju. Tawna xogħol fejn jaqasmuna. U jgħidlek għandik mistoqsija. Sibni f'storja fuqha, jgħidlek inti l-istorja tiegħek ġejt abbużat minn xi ħadd li tħobb jew tammira. Inti ġej tradut minn dak dwek issa. Ħares li jissaqaf, jgħidlek mur id-dar ġimma d-dieħla paparila, ħares li jissaqaf u bda tkellem. U għamela vera. Xi jagħmelu? Jagħmel 9 xurxin, jgħidlek ibda tkellem int. Jien ħankun ndur warajkom, inti miskom, meta miskom jieqfu. Meta nerġa' miskom komplu. U inti jitħares. U qed titkellem li jissaqaf. Nibki. U kulħadd juża xi ħaġa li diki s-sistema ta' Stella Adler u ma kienx taqbel ma' Stanislavski. Dawn it-tnejn kienu ġej mit-teatru ħolqu dis-sistema adattata mis-sistema ta' Russja. Issa huma nfirdu għax ma qablux. Wieħed wasal saw, liħor wasal saw. Stanislavski, mhux Stanislavski, sorry. Liħor. Stanislavski li ġabu s-sistema minnu. Liħor Amerikan, għandu ismu Russu, kien ħabib ma' Stella, studenti ta' dan, u dan kien student ta' Ċekov. Ma qablux u ħolqu skejjel separati. It-tnejn tajbin, eżempju, Pacino mar f'din l-iskola, jien mort ta' Stella Adler. Ma' Stella Adler naqbelek mar maħħa għalfejn, għax inti tgħidlek ibni l-immaġinazzjoni, imma uża seed personali. U il-mod li nista' nispjega sew, jiena, again, you need to go dark. Natu kas missieri darba rafajda fuq ommi. Weġġakka, firtlu. Mela ħanuża dik il-weġġa. U ħaniprova nkabbara. Kif nista' nkabbara milli nibni storja seġerata? Kif kieku ma kontx naħfirlu? Li kieku ma nkaħħa. Sewa, waqqa taraċ ma nkaħħa l-omra. So I'm using that episode. All right? Kif kieku nista' nimmaġina? Ħanibda l-uġieħ minn hemm, kif nista' nkabbru, ħanoqgħod nimmaġina. But it needs to start from somewhere. Issa liħor, x'kien jgħid? Kien jgħid, le, immaġina li fucking ommok mejta. Ew Stella Adler tgħidlu le, that's torture, that's mental torture. U għaw ħafna atturi li jużaw dik. Il-method acting ngħidulu. You can use it, but do not take it so far because it can be dangerous. That's what I imagine. Of course. Għalek Arklu dis. Allura, hi x'għamlet? Marret lura l-Ewropa, u ntaqat ma' Stanislavski. Arklu isma' x'il-lostat nagħmlu? Nagħmlu sew l-Amerika, aħna. Alla le, tnejn tal-musew, imma liħor forsi jiena ktibt ktieb. Liħor wasal sa nofsu l-ktieb. Ma jgħidlekx li tista' tuża imma tużax li biss u teżeġerax. Right? So Għax jista' jkun hemm jiena nimmaġina li tista' titraumatizzar lilek innifsek pratikament. Jista' jkun hemm konsegwenzi serji fuq il- U tispiċċa superfu angry waqt il-film u tkellimnix u tmur dar tkisser u tajjat u ġraw rajthom qudiemi. Jiġru method actors, films Hollywood, musawat il-żemmi smijiet, rawhom ħafna nies. So ta' Stella Adler li tgħinek tibni fuq l-immaġinazzjoni, tuża seed u tibni l-immaġinazzjoni fuqha. Oġbitni l-iktar plus it helps you with writing characters. L-oħra ma talmekx, l-oħra talmek u għamel performance tajba ma kissert li l-għid nifsek. U jista' jkun ta' madwar ukoll. L-oħra talmek tibni u tikteb. Il-preferenza tiegħek x'inhi immaġin ti li tkun attur, direttur, kittieb.
Ma nafx, morna għadhom flimkien, għattur tiklu l-iktar sodisfazzjon, ħassejt. T-derġi hija diffiċli ħafna. Għax there's so many styles, u inti t-deċiġi se tagħmel, t-derġi l-kamera, ħat editja waqt il-filming, ħat tagħmel sekwenza sabiħa, ħat tagħmel music video style film, li huwa sabiħ ukoll bħal Tarantino, ħat tagħmel film linear, ħat tagħmel film. Allura t-deċiedi li hija diffiċli ħafna. Dak rajtu għaw anka Gems. Ta' x'ismu? Ta' Sandler, mhux bokx. Ma bdejtu dejjaqni, Sandler ma jġobniex ħafna. Le, Sandler ma jġobniex. Imma anka Gems. La, t-sogġeri ħammur nugra d-dar. Bro, jaqtalek nifsek. Għalija, kien sorpriza kbira Adam Sandler. U ma nasibet update u ma konx naf li kien ta' Adam Sandler. Sewa, Netflix dak. Unbat wara ħareġ film-ieħor Adam Sandler fuq ma tkun coach tal-basketball, ħanaraħ forsi jistra qabad din il-vena taż-żibel. Għandu film dramatiku tajjeb ħafna, jkun PTSD victim għax il-familja tiegħu tkun mietet waqt il-9/11 fl-ajruplan u jkun mhux ħadd jħossibu vera tajjeb. Ma very simple film, so comedians do drama well. Favorit tiegħi Robin Williams. Ħanejlek għalfejn Stella Adler kien tempju u tidħol dark ħafna. Issa. Kien idur u jmiss. Issa inti tħares lej issa qaf u kompli jibda dil-storja. Ma jgħidlekx jieqaf jekk wasalt sal-istorja ma tlekx biex tieqaf mela kompli vvinta. U fin minnhom jibda jdur jmiss daqqa, so fil-li qed jitkellem b'wieħed, f'daqqa waħda li taf daqqa, f'daqqa waħda kollha. Kien hemm min they broke down and crying. Ma jwaqafekx, Jew ma jgħidlekx murejnu, let them cry. There's nothing wrong with that. Mus jgħidlek all right, okay, lenu. Jgħod kwit. Għalli tibki, għalli jibki. You need to go through this. That is the pain you need to conjure up, to perform. So it will hurt you, but you have to learn how to acknowledge it and appreciate it. And jiena mort ta' 30. Jew ħaġa. Kien ħafna 22-year-olds miegħi u hekk. Issa, di interessanti. Il-drinking age tal-Amerika 21. So ħafna minn daw kienu ilhom ma qatt ma ħarġu. Jien ta' 30. Konna nagħmluha flimkien ġieli ġon. Ta' 22 kont ġalla xbajna. So, konta tinġib daw l-esperienzi kollha miegħi. Problemi fil-familja, trouble li tħalt fih, divorzju, msir divorzjaw. Kull ġimma jtuni assignment differenti, konnet nuża xi ħaġa kbira jew dark personali, serja, So, kontet tinġib xogħol interessanti għalija, imma ħaddieħor bdew jġibu an argument with my mom in the kitchen. Għalla għandkom 22, that's all you can offer. Mbagħad bdejt ngħid I don't insult people, they don't qatt ma ħarġu kważi, għalhekk qed nifhimha. U bdejt nieħu pjaċir nurihom. Kellhom iktar sheltered life minnek qed tajt jiġifieri? Mhux hekk ta' 22. Fimt? Imma mbagħad mhux hekk għalhekk jien wasalt sa 30, kont kważi ikbar minn l-oħrajn, so kont qed inġib adultery u qtil u drogi fl-istejjer tiegħi. Għad nieħu pjaċir ngħid jiena dark person fil-kamra. U bdejt dejjem nesperimenta f'xi ħaġa differenti u drama. So tallimt ħafna minn hemm u ġieli jgħidlek aqbad daw iż-żewġ atturi jagħmel storja bihom. L-istess fuqi meta nirrexta, mhux ġast tek tiegħek irrexta. So that was the experience. Nixtieq għamilt sentej tlieta minn dak. Għalfej ma stajtx tagħmel sentej tlieta hija kwistjoni finanzjarja. Meta kelli 20 qatt ma konna fl-ħansirek. Ta' 25 diġdejt nidħol fil-films, 24. Mort naħdem fuq simxar l-ewwel darba. That would have been the right time, or 25. Imma ta' 25 tħalt naħdem bħala assistant director. Għamil 10 to 12 years naħdem on and off assistant director bdejt Malta. Mbagħad jiena nofsni Kanadis. Mort il-Kanada, għax għammi twildet il-Kanada. Thanks għal contacts li għamilt hawnhekk u thank you għal dawk li tawni l-opportunitajiet li niltaqa' magħhom. It made it easier for me għax biex nġojni għal-unions kelli bżonn signatories, nies li jiffirmaw biex nidħol fil-unions, dawk it-tnejn tajt magħhom Malta. Join the unions u bdew jqabduni ġo films kbar. Issa. Bdej films kbar, mhux films żgħar biss, issa kull departiment kellu bżonn ikun hemm minority, il-Kanada, inclusivity, ħafna minn da. Jien kont il-minority Malta. Mhux tal-jek Malta ġis żopp. Kont l-immigrant. Allura dejjem lili ċemplu men. U spiċċajt nieħosib il-cast u konna mela vera tajjeb għax ma kontx robotic, il-Kanadiżi kienu jkunu ħafna robotic. This way, Mr. Harrelson, jien konna jgħidlu Woody. It's time. Kien jieħu pjaċir.
U I used to break the ice with them. Kon ngħidlhom proset ta' dak il-film li għamilt li joġobni, dak il-film huwa l-inqas popolari imma l-iktar wieħed li intoġob, eżempju, ikun xi indie film. Darba minnhom fuq x'ismu? Naħdem Reagan dan l-aħħar. Reagan dan l-aħħar, sar film fuq Reagan. Republikan kbir. Anyway, nsejt, issa jiġi. U għetlu proset ta' dak il-film, Survivor, Soldier, Amerikan, soldat Amerikan mar il-Bosnia waqt il-gwerra. Ħares li jek. Għalli, you're one of the 15 people who watched that film. Għalli, it's an amazing film. It's a special film. Għalli, thank you. Għalli, ma tanġi apprezzat. With their help l-istess, għatlu, mexjien ek, għatlu, so how was it working with Miloš Forman? Miloš Forman għed mill-film favorit tijaj, il-film favorit tijaj huwa One Flew Over the Cuckoo's Nest. Nistana bbaza kull film li nistana għamil fuqu. Xuwa metafora, huwa theater piece, imma based on a novel. Comedy, il-film, il-stil favorit tiegħi li nixtieq nagħmel, a dramatic comedy, l-iktar stil diffiċli biex tagħmel. Qed tuża tema serja ma ħaddaħħaq biha. And One Flew Over the Cuckoo's Nest is that. U kien hemm element kbir f'Limestone Cowboy. Għalhekk Kastillo ma tantx għax ikisser kull fark. Imma Limestone Cowboy kien hemm dak l-element. It's a mastery. Ma jfessirx li ma tritux mor taraw Kastillo. U għatlu, how was it working with Miloš Forman? He's like, wow, nobody has ever asked me about him. Avolja on Hollywood, it was one of the best experiences of my life. Kien miet dak iż-żmien, kien l-istess sena li miet Miloš Forman. Kien sejt x'għamel. Insejtu l-isem tal-film. Woody Harrelson u Miloš Forman. One Flew Over the Cuckoo's Nest kien huwa film trement. Missier kien għamel verżjoni teatrali tiegħu. Kien fih għax naf. Kien għamel teatr, kien għamel kien id-dereġieħ. Kien id-dereġieħ kem tixtaq tirrextajt fih, il-cast kollha atturi famużi Maltin. Kien hemm ilu tagħna ara. Iwa. Kien hemm li il-main actor x'jismu, sorry, tal-qara. Alan Paris. Alan Paris, le. Iwa, Jack Nicholson. Le, Jack Nicholson kien jagħmilha ukoll attur famuż. Għat jahrabli għana. Alan Paris kien il-main actor jiddir li meta Missir jagħmel The Elephant Man. Missir jagħmel 3 plays li niftakar Arturo E. One Flew Over the Cuckoo's Nest u The Elephant Man fej fucking kienu brillanti, kienu vera tajbin. Tallimt ħafna minn Missiri, minn daw il-plays partikolarment. Jien kont mur naraħ jagħmelhom, kont mur naraħ jidderieġi, kont mur naraħ jipproduċi, u mbagħad kont mur nara x'kien jiġri bejn l-ewwel rehearsal fej mu qed tifhem x'qed jiġri xejn sa theater night, sa opening night. Ġieli kienet falli, ġifieri per darba milna l-Faust. U d-dil-stija Faust ella rrid jagħmilha bil-fors tletzijat u kulħadd qed jgħidu sa twila wis tletzijat. In-nies ħajtilqu l-barra Faust, kollha tqila, kollha rimata, kollha bil-vernakolari antik, rrid jagħmilha xorta. U huwa best radu spiċċa li ella by Act 3 ma jifdal fucking ħadd fit-teatru, heartbreaking, broken, I saw him fucking shatter, ġifieri. Because people just left the theater, bro. So by Act 3, it's empty. It was very difficult moment għalih f'ħajtu. U man bat, u kienet tajba, u kien miġnun, u kif kien il-metafori li kien joħroġ, kienu tajbin. U imma meta mort naraħ jagħmel di One Flew Over the Cuckoo's Nest kien fucking tajb. U anka il-film ta' Jack Nicholson huwa. Jiena kien joġobni meta kelli 10. So it tells you something about that kind of film. Yeah. It needs to be layered. Yeah. So jekk ħajintoġob minant xaħat li ma jifimx, it's going to be a hit. And it's hard. Roger Ebert kien jgħidha ħafna din. Film huwa grandius jekk jintoġob minant kulħadd. Minant xaħat edukat, minant xaħat mhux edukat ħafna. So jekk jinoġobni ma tkelli 10. Bat ħoġobni iktar ma tkelli 20 għax film iktar. Meta 30 iktar. Nifhem iktar layers. U għandu iktar layers, jek inti ma tifimx xieġifiri that you are oppressed, being oppressed. Xorta ħatifmu, għax, there's the comedy element, there's the very naturalistic performances, hemm il-bniedem Jack Nicholson li karizmatiku, and he's qed jaqbes għalih innifsu u għal ħaddieħor kontra the evil force. Insertat one of the top 10 villains li ġiet votata. Number 1 Darth Vader, ovvjament.
u Nurse Ratched, xi number 3. Ma konx nafari. Ma konx nafari. Eżatt. U għamlu series l-aħħar fuqha. So, mbagħad Miloš Forman smajtu jitkellem għal that was me in the Soviet Czech Russia. Republic. Għax I could not express myself and I felt being oppressed. Czech Republic. Meta kien hemm is-Sovjeti. Għattillalla xlejjar għandu dak. Ġifieri ġo kamra waħda men. Erba' nies problemi mentali u uża bħala metafora tal-istat fejn kien jgħix. Mbagħad hemmhekk it opened up, wow, this language of cinema, what a beautiful language it is. So apprezzajtu minn anglu differenti, għaddan il-film perfett. Mela Maġ, minni nista' nibqa' n-nerdi għamijak fuq il-films li jizħieħ. Sar li nagħlqu l-podcast. Hemm xi messaġġ li tixtieq tagħlaq bih? Mela, ejja nitkellmu fuq is-sitwazzjoni li qegħdin fiha Malta. Nispera li din il-wave of vocalizing the problems ma teqafx hawn. Iktar nies jiġu encouraged li jitkellmu, li they step forward, they join Meja. They join Meja. Meja għandha bżonn tkun iktar confrontational, ma tiddejjaqx, tikxef u taffaċċja n-nies li mhumiex qed jipprovdu li suppost jipprovdu, mhux billi jgħidu kif qalu ħax ħanibatu email. Le, mhux biżgħet tibgħat email lill-Ministru Bartolo għax hu ħajkdeb. Ikxefa palma jagħmlu unions barra u ħadd mu sej Mary li mhux vera, hekk jagħmlu unions barra u għalhekk irid kien hemm union separata. Nemmen li għandu jkun hekk bħal kull pajjiż li m'għandhomx membri li they need to benefit from funds għax daw l-istess nies bħalma ġara f'ċelebrazzjoni mingħand sħabi stess jibżaw jaffaċċjaw l-awtorità li mhux qed tipprovdilhom. Union hija xi ħaġa separata, Meja is not a union, it's an organization. Maybe it can become a union, maybe not. You need lawyers. Li union tgħid antik warning, ħadd tħallasom il-daw jew le, għaddew ġimgħa warning ieħor, imma mhux just warning, dan warning ħajgħidlek I'm going to publicize this. So ħadd għandek inti. Jista' jkun ministru, jista' jkun gvern, jista' jkun producer. Tnejjel min-nies. Jekk le, all right, I'm going to publicize it. Mbagħad jidħol l-avukat, warning bl-avukat. So it's always building. Ħafna drabi you're not going to reach the point where you end up in court. Jekk m'għandekx flus, tista' tmux tmur qorti, nies ma tħallsux. Imma ma jarġax jaħdem dak il-bniedem bħalma jagħmlu għaw għax in-nies ta' storbju raġgħu ħadmu u raġgħu fottew in-nies. All right? U kien hemm ħafna iktar. Il-film commissioner kemm il-darba fotta n-nies u raġa' fottihom dis-sena, sena d-dieħla jarġa' jaħdem. Hopefully ma jarġax jfotti n-nies. Jekk ħajfotti n-nies, ħajarġa' jsib li qudiemu. U jekk ħajkun hemm fil-commissioner nazzjonalist, ħajsib li qudiemu wkoll. Hopefully jkun hemm iktar. Hemm nies li qegħdin f'pożizzjoni li jitkellmu u nħobb ngħidha mhux qed jitkellmu biżżejjed. Min huma dan nies? Kemm Malta u kemm barra. Eżempju, fejn qegħdin l-stars? L-stars li jistgħu jagħmlu influenza kbira. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Fejn jgħat dawk in-nies li jgħixu barra, li jgħat jagħmlu ħobżhom barra. All right? Imma jiġu għaw meta jimlew xi application biex jieħdu funds, jew dawk li saru Maltin through naturalization, jew through Maltese parents. Hemm bżonn naqra iktar kuraġġ and you call these people out b'mod polit. Isma' jekk ħad tiġi qudiem ġurnalistu ħad titkellem, dawn mistoqsijiet jiġu mistoqsijin mhux bħalma jagħmlu l-Malta Today, x'ħobb tisma' fix-shower, il-cultural pics hekk. Għajdlhom tħallas tal-aħħar proġett le, għalfejn, you know? Għadek kemm għamilt film. Min xi xaddejt biex għamiltu dal-film, għalfejn. X'taħseb li hemm ħażin, x'taħseb li jista' jkun hemm aħjar. So jiena nixtieq ħafna iktar nies, hemm nies Londra, hemm id-demografiku importanti ħafna f'Malta li huwa l-English speaking demographic. All right? Jagħmlu teatru tajjeb ħafna. Għandna xorti nagħmlu teatru bl-Ingliż aħna nistgħu nimmarketjaw lit-turisti. Ma nistax imur nara play Ġermaniża, jiena żvolja nixtieq għax tkun bil-Ġermaniż. M'għandna turisti Malta, jiġu turisti. Ejja nimmarketjaw, trid tiġi mit-turiżmu wkoll. Jien nasal ġo airport barra, nara flyers, Malta xejn. Għala volja nagħmlu il-plays bl-Ingliż tant huma tajbin.
Araw kif ħadamlu biex tarranġaw dil-ħaġa u timmarketjawha. Imma aqqas biss jitkellmu biex jimprovjaw is-settur tagħhom diżastru wkoll, by the way. Hemm il-fottamenti, hemm il-nepotism, hemm nuqqas ta' fondi. L-settur ta' teatru. Kull settur huwa diżastru għal Malta. Għalkemm jiena rajt żewġ plays tajbin. Plays tajbin u talenti tajbin. Ta' Jamie kienet fucking Il-plays tajbin u talenti għatem huwa enormi. Imma meta tibda tkellem magħhom dak jgħidlek tħallas telfa għal 3 xhur. Meta ħdimt għalla rehearsals xi xarej, xiġifier tħallas telfa għal 3 xhur. Għax m'hemmx fondi, imma kif Johan jista' fuq 5 miljun f'ġimgħa. Ma fejn qed titkellmu, mhux qed titkellmu, please tkellmu għax intom nies edukati, you know how to express yourself, brillanti. Marru l-Ingilterra ħafna minnhom għamlu masters, so you are in touch with a good system. Ejjew lura vocalize. You get into film għax jaqbżu l-opportunità biex jaħdmu ġew fuq film. And thank God they do, because they are very capable people. So there is these recognizable faces that could be influential. All right? But they are not speaking up enough. I think this is a good opportunity to join with Mea, show your faces, voice your concern, u dawn in-nies li speċjalment li huma based barra, all right, li qed jiġu jużaw il-fondi hawn, jitkellmu iktar mhux jistaħbew, għax jekk tkun qiegħed hemmhekk il-Kanada jew l-Amerika, part of the Union, you are obliged to take part in the protest. Għax jgħidlek biebak email, jgħidlek għan protestaw għax hemm xi ċaqliq fil-policies. You need to vote. Jekk ma tivvotax, you're not part of the union. All right, man. All right. Nasib li qed tipponta lej huwa problema endemika mhux fis-settur tiegħek biss, din il-biża li nitkellmu fil-fatt rajna statistika reċentament li aħna t-tielet l-iktar pajjiż jew it-tieni l-iktar pajjiż li nibżgħu nitkellmu fuq il-politika fl-Ewropa kollha, l-ewwel l-Ungerija u t-tieni aħna. Għandna din il-marda, għandna naqra din il-kodardja. Nittama li kun hemm ħna bħal tiegħi, bħal tiegħek illi jitfawna akkuraġġ fil-qalb tan-nies biex jieħdu dak li huwa ġust. L-aħħar punt li nixtaq nagħmel ħafna nies ikunu daqsxejn snob biex jgħidlek I can afford. Għax issa hemm problema ta' klassi, hemm in-nies li ma affordjawx ikomplu, jew joħorġu jmorru settur ieħor joħorġu mill-pajjiż. Ħafna nies li jaffordjaw ikomplu huma dawk in-nies li hemm min jipprovdilhom jgħixu ma' dedi u jaffordjaw jagħmlu 6 xhur mingħajr xogħol. Għalfej kont ngħidlek, issa, jekk inti qed tgħid għax jien artist m'hemmx għalfejn tħallas daqshekk, inti you are kind of disrespecting the people around you. Jekk qiegħed fit-teatru dak li qed jibni s-set jew tella jniżel portiera, ma jipportax jitħallsu xi jew dawk. If you're on a film set għandek mitruħ minn qed tella d-dawl u hekk, ġifieri inti għax ma titħallas inti u ma tħallsux dawk, it's okay. Le, jekk mhux qed titħallas int probabbli mhux qed jitħallsu dawk. Mela, Maġ, ħanala għawek, għax sar l-ħin biex imur nara l-kazin, 20 minuta wara. Konsanalik, cheers. Sorry. Cheers. Għal kieċir reġet rajtek wara da snin kolla, Madonna. Anka jien. Jina memorja partikolari għandi tijak, meta morna darba, tiftakar morna l-ġim ta' Niki. Xi darbtejn, hija. Tiftakara? Hija. Niftakar konta l-libni kif namel set kif suppost, nibniħ, u għadni nimxi miegħu. Nibna bil-mod, u ma tintella waħda, tella tlieta. I mean, it's general knowledge. Imma t-ewwel darba laqali li ta' biċċa li kont. L-lum, John. Nistja, viva l-mosta. Mela, grazzi tal-li segwejtu, nittama li sibtu interess f'dak li kellna xinajdu jienu l-Maggi, partikolarment il-Maggi, saqs il-mistoqsijiet qatt. Nittama narakom kollha il-ġimgħa d-dieħla, nittama li komplu segwu l-Maggi fil-midja tiegħu, nittama l-artisti jieħdu il-parir tal-Maggi, u mela hekk Maggi nixtieqlek bħalma taf insomma kull ġid u ħaġa tajba fid-dinja. Grazzi, anke lilek. Grazzi, il-lejli tajjeb, saħħiet. Mela, tlaqna?